आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कादियानी हज़रात के लिए हिदायत की दुआ। दोस्तों, ज़ियार सुलेमानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, चूँकि रमज़ान शरीफ में कुछ मसरूफियात बढ़ जाती हैं, टाइम भी कम होता है और इस वजह से कुछ डिले हुआ। आज जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, कुछ अर्सा कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था चनाब नगर में। एक कादियानी ने बैनर्स लगाए थे, इनकी जमात का जो इधर कज़ा का सिस्टम है उसके ख़िलाफ़, और काफ़ी उस पर जो है वो चर्चे इस बात के होते रहे। अब कुछ दिन से अचानक जो है वो मेरी नज़र पड़ी, तो जैसा कि आपको याद होगा कि निदा और नसर ने मिर्ज़ा मसरूर को काफ़ी खरी खरी सुनाई थी, काफ़ी उसने भी मिर्ज़ा मसरूर की खबर ली थी। लेकिन ये बंदा जो है जिसका नाम सैयद अतीक शाह है, इसने कोई अजीब ही रंग में मिर्ज़ा मसरूर को ऐसा रगड़ा लगाया है कि इसकी नस्लें भी याद रखेंगी। मैं भी आपको सुनाऊंगा कि इस बंदे ने क्या क्या कहा है, और मेरी गुजारिश है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि इस प्रोग्राम में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ख़वातीन के देखने वाले नहीं हैं, और वो दोस्त जिनके यहाँ अभी दिन का वक़्त है और वो रोज़े से हैं, वो भी थोड़ा अवॉइड करें, इफ्तारी करके बाद प्रोग्राम देख लीजिएगा। ये ज़िशान भाई मैं लिंक ये दे रहा हूँ, और लिंक वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दे दिए। आप आ जाएं, और भी कोई साथी शामिल होना चाहे तो वो भी आ सकता है। अच्छा जी, खैर ये तो हम आपको बताते हैं कि इसने मिर्ज़ा मसरूर को, ये जो मैंने ऊपर टाइटल दिया हुआ है, जमात अहमकिया का बगलौल खलीफा और उसके मुतमईन बगैरत दगड़ दल्ले। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये असल में टाइटल मैंने नहीं दिया, ये मैंने वो अल्फाज लिखे हैं जो इस कादियानी ने, अहमदी ने, मुमकिन है इसकी बातों से, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लगता है हो सकता है इसने जमात छोड़ दी हो, या उसी कैटेगरी में अभी हों कि जो लोग जिनका जमात के निज़ाम से तो इख्तलाफ हो जाता है लेकिन मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जान नहीं छोड़ते। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता इनके बारे में जब तक वो खुद अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहते। ये अल्फाज उस बंदे के हैं, उसकी एज कोई, मैंने उनकी पिक्चर देखी है, कोई 30-40 के दरमियान होगी, 40 के राउंड अबाउट लगा लें आप, तो 40 साल एक अंदाजे के मुताबिक जो बंदा कादियानी रहा हो और बड़ा कट्टर कादियानी रहा हो, उसके बाद 40 साल की उम्र में आके वो बंदा उस इनके कागजी खलीफे को, हम तो हमेशा से कागजी कहते हैं, इनके लिए बड़ा हुजूर था, प्यारे हुजूर, प्यारे हुजूर थे इनके, उस बंदे के बारे में कहता है जमाते अहमकिया का बगलोल खलीफा। बगलोल और झूठा, फ्राडिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वो बंदा जब कहे तो इन कादियानियों को, वो कादियानी जिनको अकीदों का पता नहीं है इनके, और ऐसे चिमटे हुए हैं इस जमात के साथ कि जैसे पता नहीं जमात इनको शायद देती है, चंदे भी धड़ाधड़ दे जा रहे हैं, इज्जतें भी खराब कर रहे हैं, आखिरत तो खराब हो ही चुकी है, वो तो कन्फर्म बात है। लेकिन दुनिया में भी इन लोगों को इतनी जमात तंगी देती है कि जिसका कोई हद और हिसाब नहीं, फिर भी चिमटे हुए हैं, और ऐसी अंधी अकीदत है, पागलों की तरह इनके पीछे लगे हुए हैं। उनको डूब के मर जाना चाहिए कि 40 साल के बाद एक बंदा उठ के उस खलीफे को, जिसको सारी जिंदगी होगी आपको सलामी करते हुए, हमारे प्यारे हजूर, वो जुमे वाले दिन फ्राइडे की पूजा पाठ जो होती है, तो ये
खड़ा होता है वहाँ MTA पे, इसको वो मेकअप शेकअप करके खड़ा कर देते हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता, 1700 ब्लंडर मारता है। आज तक एक आयत इसमें अगर सही तजवीद और किरात के रूल्स को देखा जाए तो एक आयत मिर्ज़ा मसरूर ने सही आज तक पूरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी। ये ज़िया रसूल का चैलेंज है। किसी कारी को बिठा लें, लफ्जी गलतियां तो छोड़ दें ना, वो तो बेशुमार, वो तो आम बंदा भी जो है वो समझ सकता है, उसको भी पता चल जाती है कि जो गलत पढ़ रहा है, उसका अटकना, उसको लफ्ज नहीं आते, वो एक अलग मामला है। एक छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि ये गलत पढ़ रहा है, मुसीबत में पड़ा हुआ है। लेकिन हो सकता है कोई कादियानी ये सोचे कि अच्छा चले कभी अटक जाता होगा तो, लेकिन वैसे तो सही पढ़ रहा है ना, वैसे भी नहीं सही पढ़ता है। मेरा चैलेंज है, कोई अगर पढ़ा लिखा है, कोई अरबों में से हो सकता है कि मिल जाए तुम्हें, को कादियानी बिठा ले, एक आयत मिर्ज़ा मसरूर की पूरी ज़िंदगी की तकरीरें इसकी इकट्ठी कर लें, तजवीद और किरात के तमाम कवानीन के ऐन मुताबिक एक आयत साबित कर दें। ज़िया रसूल अमीनी जो है चैलेंज कर रहा है लाइव कि आज के बाद मिर्ज़ा मसरूर की चित्रौल बंद कर दें, नहीं दिखा सकते। तो वो खड़ा किया होता है उसको मेकअप करके आगे बांदर को, ये आगे बैठे होते हैं सारे जुड़ के डिश एंटीनों पे लगाए होते हैं, ऐसे सर नीचे किए होते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा स्कॉलर स्पीच कर रहा है आगे से। तो वो बंदा जिसके सामने सारी जिंदगी तुम लोगों ने सर झुकाया, 40 साल के बाद एक बंदा आगे कहता है ये बगलोल है जमाते एमकिया का बगलोल, झूठा फ्राडिया खलीफा। तो उन लोगों को जो सर झुका के बैठे होते हैं शर्म से मर जाना चाहिए, वैसे तो इस जमात को ही गर्क हो जाना चाहिए। दुनिया को क्लेम क्या दिखाते हैं, अकायद को तो छोड़ दें, उनके बारे में तो इनके पल्ले कख भी नहीं है, ना कोई अकीदा सही है, ना इनका नबी सही है, ना उसका किरदार सही था, ना उस पर उसके इखलाकियात, उसके किरदार, उसकी शख्सियत पे बात करने के काबिल है। आज आगे एक टोपी ड्रामा इन्होंने लगाया हुआ था जी, बड़े हम पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े हम जनाब महजब लोग हैं, बड़े अखलाक वाले लोग हैं, बड़ी हम जमात तरक्की कर गई, हमारा एक खलीफा है, हमारा एक इमाम है इस चीज को लेके लोगों को उल्लू बना रहे थे, और इमाम को ये खुद इनका बंदा कहता है कि ये झूठा फ्रॉडिया है। और उसके आगे ये जो अल्फाज अगले लिखे हुए हैं ना, ये आम का देनी को उस बंदे ने नहीं कहे, बल्कि इनके बड़े बड़े जो नाजर हैं और बड़े बड़े इनके जो ओहदों पर बैठे हुए हैं, इनके अमीर, इनके नाजर, उनको इसने कहा है। और उसके मुतमइन बगैरत दगड़ गले, ये ज़िया रसूल अमीनी नहीं कह रहा, ये तुम्हारा कादियानी कह रहा है। चले अभी मैं आपको बताता हूं कि सब कुछ इसने कहा क्या है, लेकिन उससे पहले जो है एक और अहम मामला सामने आया है। वो मामला इंतहाई अहम है, उसके बारे में आप लोगों को भी इल्म हो गया होगा, थोड़ी सी हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है। हुआ ये कि ये जो इंसानियत और मुसलमान के अज़ली दुश्मन है यहूदी, इन्होंने इसराइल में एक इफ्तार पार्टी का इनकाद किया, और जिसमें दुबई का जो सफ़ीर था उसको भी मदऊ किया गया, और लिखा हुआ था कि और भी गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को जो है उसमें इनवाइट किया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इफ्तार पार्टी में गैर मुसलमानों का क्या काम है? इफ्तार तो मुसलमानों का होता है, मुसलमान रोज़ा रखता है तो उसकी इफ्तारी करता है। कोई ये आम डिनर तो है नहीं था, कोई शादी की तकरीब है नहीं थी कि सबको बुला लिया, हिंदुओं को भी बुला लिया, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, यहूदियों को भी, सारों को बुला लो जी। शादी तो है नहीं थी, ना कोई सालगिरह थी किसी की, ना कोई वैसे कोई फंक्शन था, कोई वैसे तकरीब थी, ना कोई जलसा था। अफ्तार पार्टी है, तो अफ्तार पार्टी में तो मुसलमान जाते हैं, रोज़ा तो मुसलमान का होता है। तो सोचने वाली बात है कि ये इफ्तार पार्टी करके इन यहूदियों ने सारे गैर मुस्लिमों को क्यों बुलाया? क्योंकि असल में जो लुच तलना था इन्होंने, वो ये मर्जियत को आगे लेके आना था। और इन्होंने कहा कि अगर कोई इस पे इतराज़ तो ज़ाहिर उठेंगे तो हम कह देंगे कि नहीं जी, हमने तो सारे गैर मुस्लिमों को बुलाया था, ये अकेले मर्जियों को नहीं। तो आपको पता है ये कितनी शातिर कौम है ये यहूदी। खैर उन्होंने जो करना था वो तो उन्होंने किया, वो तो है ही अजली दुश्मन। और मरज़ई भी ये, इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था मरज़ियत जो है वो यहूदियत का चलता है। तो ये भी यहूदी यहूदियों के बहन भाई हैं,
انہوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا، لیکن افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ یہ جو دبئی کا سفیر تھا کیا اتنا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، یا اس کو کوئی دین کا علم نہیں ہے، یا اس کو یہ انفارمیشن نہیں تھی. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو یہ نہیں تھا پتا کہ افطار پارٹی میں جو یہودیوں نے انوائٹ کیے ہیں لوگ وہ مرزئی ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس بندے کو نماز کے لیے جماعت کے لیے بطور امام آگے کھڑا کر رہے ہیں وہ بھی مرزئی ہے. زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو یہ علم نہیں تھا اس لیے اس نے نماز پڑھ لی. بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ ایک ملک کا سفیر ہے اور ہے بھی ان کے اسرائیل میں، اور اسرائیل میں مرزئی آپ کو پتہ ہے کیسے بڑھ چڑھ کے یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور اس یو اے ای کے سفیر کو یہ نہ پتا، اور وہ ان کا جو تھا وہ شریف یہودا جس نے امامت کروائی ہے. اچھا جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں یہ بتا دوں کہ افطار پارٹی ہوئی ہے، وہاں افطاری ہوئی ہے، افطاری کے بعد مغرب کی اذان دی گئی ہے، اور جماعت کے لیے جتنے مسلمان تھے وہ جماعت کے لیے نماز کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور مرزئی بھی ظاہر ہے وہ زیادہ تو مرزئی تھے ادھر، وہ بھی انہوں نے بھی صفحے سیدھی کر لی ہیں. تو آگے امام کے طور پر انہوں نے مرزئی کو کھڑا کر دیا، وہ شریف یہودا جو ایک نمبر کا مسخرہ ہے، وہ خود کو فلسطینی کہتا ہے لیکن وہ اسرائیلی ہے، یہودی ہے وہ. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ یہودی جو ہے ایسے بدبخت خبیث اور شاطر قوم ہے. ان کا ایک بندہ پاکستان میں پکڑا گیا تھا کچھ سال قبل اسلام آباد میں، وہ یہودی تھا، اور کئی سالوں سے وہ مولوی امام بن کے عالم بن کے تو ایک مسجد میں امامت کروا رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جاسوس ہوتے ہیں ان کے. تو یہ بھی اصل میں یہودی ہے، لیکن یہ خود کو ظاہر کرتا کہ نہیں میں مسلمان تھا اور مسلمانوں سے میں مرزئی ہوا، اور ایک نمبر کا مسخرہ ہے. یہ جو مسخرے نہیں ہوتے جوکرز، یہ جو تماشے کرتے ہیں سینما گھروں میں اور یہ پروگرام، یہ ان سے بھی بڑا جوکر ہے. اس کو آگے کھڑا کر دیا جی امامت کراؤ، اس نے جناب امامت کروا دی، اور پیچھے دبئی کے سفیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کے. تو بہرحال یہ جو بلنڈر ہوا ہے جان بوجھ کے کیا گیا یا غیر ارادی طور پہ کیا گیا، اس پہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات شدید مجروح ہوئے. اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کا ایک تعاون درکار ہے. جتنے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں کمنٹ کریں. میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں یو اے کی جو ایمبیسی ہے اسرائیل میں، اس کا ای میل ایڈریس دیتا ہوں، اور ایک تحریر ہم نے لکھی ہوئی ہے، وہ تحریر جو ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تحریر جو ہے وہ میں نے اسی جو سٹریم ہم کر رہے ہیں اس کی ڈسکرپشن میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری کاپی کریں، اور جو میں ای میل ایڈریس آپ کو یہاں پہ دے رہا ہوں اس ای میل ایڈریس پہ میل کر دیں. جی ذیشان بھائی آپ کو بات کر رہے ہیں؟ اچھا شاید آپ کہیں اور بات کر رہے ہیں. یہ میں نے کمنٹ سیکشن میں ای میل ایڈریس دے السلام دیا ہے. علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں تو آپ کی بات غور سے سن رہا تھا، جو ابھی دوسرے بھائی جڑے ہیں وہاں سے آواز آ رہی تھی. اچھا اچھا آپ ٹھیک ہے، اپنی چلیں مائک اپنے میوٹ کر لیں، جب کسی نے بات کرنی ہو تو بات مائک اوپن کر لیجیے. تو یہ میں نے ای میل ایڈریس دے دیا ہے، اس ای میل کو یہاں سے کاپی کریں، اور تحریر جو ہے میں کہتے ہیں تو میں یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں اس کو کاپی پیسٹ. اور باقی جو ہم سٹریم کر رہے ہیں اسی سٹریم کی آپ ڈسکرپشن میں جائیں، اور وہاں پہ بھی آپ کو یہ تحریر، یہ چھوٹا سا تحریر لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کو مل جائے گی. تو آپ جو ہے اس کو جو ہے اچھا یہاں پہ پورا ٹیکسٹ آئے گا نہیں، وہ آدھا ٹیکسٹ آ رہا ہے، تو اس لیے میں یہاں پہ چلیں یہ جتنا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میسج ہے. کوئی 2-4 لائنیں اور ہیں تو وہ یہاں پہ آ نہیں رہی ہیں، جگہ کم، شاید اس کی لمٹ ہوتی ہے یہ اسٹریم یارڈ کی نا، اس کی کمنٹ میں ورڈز کی لمٹ ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ ٹوٹے کر کر کے آ گئے یہ میرے خیال سے کمپلیٹ ہی آ گیا ہے ضیاء بھائی ایک چیز پوچھنی ہے. جی یہ جو بے غیرت دا گڑ دلے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ابھی آپ انڈیا سے ہیں، آپ کو یہ پنجابی کا لفظ ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں ان کا مطلب. خیر ابھی جتنے بھائی بیٹھے ہیں کائنڈلی یہ ای میل ایڈریس میں نے دوبارہ کر دیا ہے،
اور آپ اس جو ہے ہماری اسٹریم کے جائیں ڈسکرپشن میں، وہاں جو تحریر لکھی ہے ساری کاپی کر لیں اور اس کو کاپی کر کے اس ای میل ایڈریس پہ بھیج دیں. تو جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھیج کے تو واپس مجھے جو ہے وہ میسج کریں کہ ہم نے یہ بھیج دیا ہے. یہاں پہ لائیو میں ہی کمنٹ کر دیں کہ ہم نے یہ بھیج دیا ہے. تو ہم انشاءاللہ 2-4 دن یہ کمپین چلائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو ای میل کریں تاکہ یہ یو اے کی جو ایمبیسی کے لوگ ہیں، ایک تو ان کو اویئرنیس ہو، پتہ چلے کہ یہ مرزئی ہیں اور یہ نان مسلم ہیں، اور دوسرا جو ہے جو فارن منسٹری ہے یو اے کی وہ بھی اس معاملے پہ کوئی اتنا لگتا تو نہیں ہے کہ یہ اس معاملے کو کوئی زیادہ اہمیت دیں گے، کیونکہ اتنے کوئی ان معاملات میں یہ دبئی والے بھی کوئی پکے حاجی نہیں ہے. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ زیادہ پریشر پڑے تو اس پہ کوئی نہ کوئی وہ رسپانس دیں. لاسٹ ٹائم بھی جو ہوا تھا کچھ سال قبل مسلم پیس کانفرنس ہوئی تھی دبئی میں، تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ یہ کاشف چودھری ہے جو ربوا ٹائمز والا، یہ وہاں پہ چلا گیا تھا بطور صحافی. وہاں پہ چلا گیا اور آپ کو پتا کتنے جھوٹے فراڈی ہیں یہ مرزئی. یہ چلا گیا تو اس نے وہاں ظاہر ہے اپنی تصویریں بھی بنائی اور لوگوں کی بھی بنائی بطور صحافی جو گیا تھا کانفرنس میں. تو یہ تصویریں بنا کے اپنے لوگوں کی بھی، اور اس نے فیس بک پہ یہ تماشا لگا دیا کہ جی دبئی میں جو مسلم پیس کانفرنس ہو رہی ہے وہاں اس کی انتظامیہ نے قادیانیوں کو، احمدیوں کو بطور مسلم گیسٹ وہاں پہ انوائٹ کیا. تو ہمارا ماتھا ٹھنکا، ہم نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اگر وہ کسی بھی طور پہ قادیانی کو انوائٹ کرنا چاہتے تھے وہ کانفرنس میں یو اے کی انتظامیہ، تو کسی اور حوالے سے، جیسا کہ کوئی بطور صحافی چلا جاتا ہے تو اس حوالے سے یا کوئی میڈیا پرسن کے حوالے سے کوئی چلا جاتا ہے تو وہ انہوں نے بلا لیا ہوگا. تو بطور مسلم گیسٹ بلانے کا تو تک ہی نہیں بنتا، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم پیس کانفرنس ہے، کانفرنس بھی ایک اسلامک جو ہے حوالے سے ہے، اسلامی موضوع ہے اس کا، تو یہ ان کو بطور مسلمان انہوں نے جھوٹ بولا اور یہ سوشل میڈیا پہ دے تیرے رولے پہ رولا انہوں نے ڈالا ہوا تھا. اور آگے کانٹیکٹ مرزئی جو ان کے یہ لنگور پیچھے بیٹھے ہوئے ملانگ یہ بھی لگ گیا ہے اس کو شیئرنگ کرنے. ہم نے جناب وہ کیا کیا تھا کہ یہ مسلم پیس کانفرنس کی جو انتظامیہ تھی اس سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے سارا ان کا ڈرافٹ بنا کے تو ان کو بھیجا. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے اور یہ کہہ رہے تھے ہمیں جو ہے بطور مسلمان گیسٹ وہاں پہ انوائٹ کیا گیا ہے مسلم پیس کانفرنس کی جو انتظامیہ اس کی طرف سے، آپ بتائیں. انہوں نے مجھے ای میل کے تھرو واپس رسپانس دیا. انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ قادیانی احمدیہ جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. یو اے ای میں یو اے ای کی طرف سے جو کانفرنس ہوئی ہے اس کی انتظامیہ نے بتایا کہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ہم نے ان کو نہ تو بطور مسلمان گیسٹ انوائٹ کیا ہے اور نہ ہی ہم نے کسی اور حوالے سے ان کو انوائٹ کیا. یہ بطور میڈیا پرسن وہاں پہ گئے. انہوں نے جب یہ مجھے ای میل ایڈریس واپس بھیجا میں نے پکڑ لیا اس کو ربے ٹائم والے کو، اس کاشف چودھری کو. جی اب ربا ٹائم والا نہیں ہے، اس وقت ربے ٹائم کی انتظامیہ میں تھا. یہ میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا بغیر تو جھوٹو فراڈی ہو. یہ انہوں نے مجھے ای میل کیا واپس، انہوں نے بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب یا تو جو ہے اس پہ معافی مانگ لیں، نہیں معافی مانگ سکتے تو چونکہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے وہ انہوں نے ایک غلط انفارمیشن پھیلا کر تو ان کو غصہ دلایا، تو ہم سیدھا جو ہے وہ مرزا مسرور پہ کیس کریں گے کہ یہ مرزا مسرور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھیج کے جھوٹ بول کے تو جو ہے یہ مسلمانوں کا امیج خراب کر رہا ہے. تو ہم نے یہ ان کو چنگیا سیکا دیا تو انہوں نے ربوا ٹائمز والوں نے کاشف چودھری کو نکال دیا تھا اپنے، وہ ان کے پیج کا ایڈمن تھا، کافی مشہور ان کا ایک ہی تو پیج ہے فیس بک پہ. تو انہوں نے اس کو ایڈمن شپ سے ہٹا کے باقاعدہ انہوں نے پوسٹ لگائی تھی کہ آج کے بعد کاشف چودھری کا ربوا ٹائم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کے کسی کال و فیل کے ذمہ دار نہیں. تو یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اس لیے ہمارا بھی غالب گمان یہی ہے کہ ایک تو امبیسڈر کو پتہ نہیں ہوگا، اور اگر اس کو کسی حوالے سے پتہ بھی تھا تو جب ہم پریشر ڈالیں گے تو کوئی نہ کوئی وہ اس حوالے سے پیش رفت وہاں ضرور ہوگی. تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو میں نے ای میل ایڈریس دیا ہے، ابھی جو دوست موجود ہیں وہ بھی، اور جو بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں وہ بھی، تحریر جو آپ نے بھیجنی ہے وہ میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہوئی ہے.
जिस ईमेल एड्रेस पे आपने वो तहरीर भेजनी है वो ईमेल एड्रेस मैंने भेज दी। ईमेल है जो यूएई की एम्बेसी है इसराइल में, उसका ईमेल एड्रेस है, इस पे आपने वो तहरीर भेज देनी है। प्रोग्राम के बाद मैं इस ईमेल एड्रेस को भी इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। चलें जी, अब चलते हैं दगड़ दल्लों की तरफ। जिशान भाई पूछ रहे हैं कि जी दगड़ दल्ले किसको कहते हैं। ए आर खान साहब भी आ गए हैं और जो है ये भी इंडिया से हैं, तो इनको भी नहीं पंजाबी की समझ आती होगी, तो मैं इनको समझा देता हूँ। दगड़ दल्ले किसको कहते हैं? दगड़ दल्ले लफ्ज है जी पंजाबी का। जब तक आप इस लफ्ज की पूरी रूह को नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी कि असल में इसने कहा क्या है। देखें जी, पंजाबी में दल्ला जो है एक लफ्ज है, दल्ला और दलिया। दल्ला कहते हैं उस बंदे को जो कि अपनी माँ बहन की, क्या उसको क्या लफ्ज में यूज करूं, जो अपनी माँ बहन को ज़िनाकारी के लिए फरोख्त करता है, उसको कहते हैं दल्ले। यानी अपनी बहन को ज़िना के लिए पेश करने वाले को भी दलाल कहते हैं। लेकिन दगड़ दल्ला वो होता है कि जो अपनी माँ बहन को पेश करके ज़िनाकारी के लिए उसके पैसे वसूल करे और पैसे वसूल करने पर खुशी का इजहार करे कि वाह क्या गाग लगा है। अब जिशान भाई आपको समझ आ गई? जी भाई आपको बिल्कुल। भाई जो अपनी बहन, ये जो चकले वालियां नहीं होती, जिनको पाकिस्तान में हीरा मंडी वाली चकले चकले पे जो खवातीन बैठी होती हैं, इनको जो इनके आगे दलाल होते हैं, जो कि अंदर खवातीन बैठी होती हैं और बाहर जो है वो उनको उनके गाहक शाक बनाते हैं कि आ जाए जी, और उनसे पैसे बटोरते हैं, कोई उनको देते हैं, कोई अपनी जेबों में डालते हैं, वो होते हैं दल्ले, दलाल। दगड़ दल्ले वो होते हैं जो अपनी माँ बहन को पेश करके उस पर पैसे वसूल करे और खुशी का इजहार करे, उनको दगड़ दल्ला कहते हैं पंजाबी में। और मुतमिन बगैरत उसको कहते हैं कि जिसको कभी गैरत आती नहीं है। ये मरज़इयों सारों का वो मरज़ई मेरे मुखातब होते हैं जो जिनको पता है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के अकायद का और फिर भी उसके पीछे लगे हुए हैं, वो मेरे मुखातब होते हैं। जो नहीं जानते इनके अकीदों को और अन्य वाह इनकी तकलीफ के पीछे लगे, मैं उनको इन तमाम अल्फाज का मसदाक मेरे वो लोग नहीं होते, मैं उनको मजूर समझता हूँ कि अभी तक उनको बेचारों को इल्म ही नहीं है कि हमारे कायदे हैं क्या। तो मैं ये सारे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल नहीं करता। तो मुतमिन बगैरत उनको कहते हैं कि बगैरत तो सारे कादियानी होते हैं, मुतमिन बगैरत वो होता है कि जो बगैरती करने के बाद इत्मीनान का इजहार करता है। जैसे बंदा रोजा रख ले ना, तो रोजा रखने के बाद जब इफ्तार करता है तो बंदे को बड़ा सुकून दिली महसूस होता है और बड़ा इत्मीनान सा दिल में होता है। तो ये उसी तरह तो नहीं है, अल्लाह माफ करे, ये मिसाल तो बनती नहीं है, लेकिन इनके इत्मीनान का जो हालत है, ये वैसे ही मुतमन होते हैं, बगैरतियां करके, बेशर्मियां बेहजाइयां करके ये वैसे इत्मीनान फील करते हैं, ये कादियानी, तो उनको कहते हैं मुतमन बगैरत। अच्छा, बगलोल जो है बगलोल का पता है आपको? या इसकी भी जो है वो मैं क्या उसको कहते हैं ट्रांसलेशन कर दूं? जी जिया भाई ट्रांसलेशन कर दें, उसके बाद फिर विश्लेषण करेंगे हम। अहमकिया जो है वो तो कहते हैं अहमक को जो पागल होता है, अहमक होता है, उसको अहम उसकी आगे, चूंकि जमात है, मुन्नस का लफ्ज है, तो मुन्नस का लफ्ज अहमकिया यूज किया हुआ है। बगलोल उसको कहते हैं जी कि जो जिसको हर बंदा चूना लगा दे, जिसको हर बंदा ही चूना लगा जाए, यानी हर बंदा ही जिसको बेवकूफ बना जाए, जिसकी अकल दिमाग हो ही ना, जो लोगों के इशारों पे चलने वाला हो, जिसको कुछ अता पता नहीं होता, हर बंदा ही आकर उसको चूना लगा के चला जाता है, उसको बगलोल कहते हैं। आप ये लफ्ज सारे समझ आ गए? जी बिल्कुल। अब उसने कहा क्या है वो मैं मिनवान पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ये सैयद अतीक शाह इसका नाम है। ये वो बंदा है जिसने जमात के खिलाफ जो है वो रबवा में बैनर लगाए थे, इसके साथ कोई जमाती निज़ाम ने ज्यादती की है, तो तब से ये जमात के पीछे पड़ा हुआ है। कहता है कि मोहतरम हाफिज हमाद साहब ये वो बंदा है जो उन लोगों में, इनकी इंतजामिया में, जो वहाँ इनकी दफ्तर है कमेटी आबादी का,
और इनके कज़ा के जो सिस्टम है रब्वा में, उनकी ये इंतज़ामिया का बंदा है, उनमें कोई ओहदेदार है हाफिज हमाद मिर्जई है ये। आप लोग कहते हैं आप लोगों के दगड़ दल्ले और बहुत ही ठंडे और मुतमईन बगैरत नाजर अमूर आमा नाजर कज़ा और सेक्रेटरी कमेटी आबादी को और सेक्रेटरी कमेटी आबादी किस माँ के आंचल में छुपे हुए हैं। क्या लफाजी है। ये सारे इनके बड़े 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 जो अहदेदार हैं उनको रगड़ा लगाया हो जी। उमूर आमा नाजर उमूर आमा नाज़मे कज़ा सेक्रेटरी कमेटी आबादी सारे रगड़ दिए हैं उसने। कहता है किस माँ के आंचल में छुपे हुए हैं ये बहुत ही ठंडे मुतमिन बगैरत और दगड़ दल्ले। इनको याद दिलवाएं कि इन्होंने जान माल और वक्त के कुर्बानी के लिए हरदम तैयार रहने का ऐद किया हुआ है। इस ऐद के बावजूद वो हर रोज जमात अहमदिया और मिर्जा मसरूर की बेइज्जती करवा रहे हैं और खुद किसी बिल में छुपे हुए हैं। इन बगैरतों को गैरत दिलवाएं कि आप लोगों ने मिली भगत से एक फैसला किया है तो सामने आओ और कुरान पर हलफ दो। ये कौन कह रहा है? जमात का ही बंदा कह रहा है, ज़ियाद सुलमीनी नहीं कह रहा, मैं उसकी बात आपको सुना रहा हूं। उसने जो कहा कहता है हलफ दो कि तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया। भाई ये जो फैसला उस बंदे के खिलाफ किया है इन्होंने कादियानी जमात ने, ये सारे मुसीबत में आए हुए हैं, सारों को उसने रगड़ दिया, सारे पैसे लेके तो इन्होंने गलत जो है वो फैसले कर दिए और अब सारे मुसीबत में है। वो कह रहे हैं हलफ दें, अब हलफ देने के लिए कोई सामने नहीं आता तो वो सारों को रगड़ा लगा रहा है। ऐसे ये बगैरत लोग हैं, अपने लोगों को चूना लगाने से बाज नहीं आते। अपने ही एक बंदे से रिश्वत ले ली और दूसरे बंदे को जो है वो चूना लगा दिया, उसका नुकसान कर दिया। ये है इनकी जमात का निज़ाम, ये है वो प्यारा प्यारा निज़ाम, वो खूबसूरत निज़ाम। हमारा निज़ाम है, हमारी जमात है, हमारा इमाम है, हमारी खिलाफत है। ये पड़ी है खिलाफत तुम्हारी, ये पड़े हैं तुम्हारे इमाम और तुम्हारे निज़ाम है। तुम्हारे निज़ाम को तुम्हारे बंदे कह रहे हैं दगड़ दल्ले बगैरत, ठंडे बगैरत, मुतमिन बगैरत बगलोल खलीफे। तो ये निज़ाम है जिसका डंडोरा पीटते थे ये मिर्जई। खैर सुने फिर निज़ाम ने कैसे इनकी धज्जियां बिखेरी। कहता है जब तक हलफ नहीं दोगे या माफी नहीं मांगोगे मिर्जा मसरूर और जमात को जलील करवाते रहोगे। ये निदा लुकमान नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ये जमात का अपना बंदा कह रहा है। निदा लुकमान वो निदा नसर की बात कर रहा है, कह रहा है ये निदा लुकमान नहीं है कि आप भी भूल जाए और दुनिया भी लो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ले जी, जमात का अपना बंदा है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, मुझे अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये जो अल्फाज आप सुन रहे हैं इस बंदे के, सैयद अतीक शाह इसका नाम है, अल्फाज तो कहते हैं कि इसने छोड़ दिया कादियानियत, लेकिन एक इनकी दूसरी कैटेगरी भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निज़ाम जमात के खिलाफ तो उठ खड़े होते हैं लेकिन मिर्जे की जान नहीं छोड़ते, मिर्जे के पीछे वैसे ही लगे रहते हैं। इसलिए अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, अगर ये खुद मुझे बताएंगे कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो फिर मैं बता दूंगा, लेकिन हो सकता है कि अभी ये इस दूसरी कैटेगरी में हो। लेकिन बहरहाल जिस भी कैटेगरी में है, ये मिर्जैयत का अपना बंदा को मौलवी नहीं है। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इनको कि या तो हलफ दें, नहीं तो मैं मिर्जे मसरूर को भी रगड़ा दूंगा और जमात को भी रगड़ा दूंगा। और ये गलत फहमी में ना रहना, निदा नसर नहीं हूं मैं क्या वो चुप कर जाए और दुनिया भी खामोश हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि निदा नसर सोशल मीडिया पे खामोश हुई है, वैसे खामोश नहीं हुई, उसका केस चल रहा है और अभी कोई अपडेट उसकी नहीं आई है हमारे पास, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी, वो केस अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, तो हम आपको बता देंगे। कहता है कि दुनिया भी भूल जाए, आप भी मिर्जा मसरूर को कोई गलत फहमी है तो अपनी गलत फहमी दूर कर लो। इन ठंडे और मुतमिन बगैरतों को पैगाम दे दे कि मुझे ऐसे आला नस्ल के बगैरतों को होश में लाने के 101 तरीके आते हैं। वाह जी वाह, इस पे वाह जी तालियां हो वाह, जाती क्या बात है, 101 तरीके।
इस पे तालियां बजानी चाहिए। जमात का अपना बंदा मिर्जा मसरूर और इनके मुतमिन बगैरत ठंडे बगैरत दगड़दलों को क्या कह रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मुतमिन बगैरत और ठंडे बगैरत और दगड़दल्ले ये मेरे ज़ियार सूल के अल्फाज नहीं है, ये भी उसी बंदे ने कहे। कह रहा है कि इन ठंडे और मुतमिन बगैरतों को पैगाम दे दे कि मुझे ऐसे आला नस्ल के बगैरतों को होश में लाने के 101 तरीके आते हैं। ये मसला छुपने से हल होने वाला नहीं, इस पर या तो कुरान का हलफ देना है या माफी मांगनी है। शहजादा, ये है जी इस खिलाफत की औकात और निज़ाम जमात की औकात, जिसका इन्होंने टोपी ड्रामा लगाया हुआ था 125 साल से। सोशल मीडिया नहीं था तो इनका ये घोंसले चलते रहे हैं, इनका जो फ्रॉड धोखा चलता रहा है। सोशल मीडिया के बाद अकायद के मामले में तो ये बुरी तरह ऐसे एक्सपोज हुए हैं कि आपको अब कई सालों से दुनिया का कोई, पहले फेसबुक पे जब शुरू में 2015-16 में ये बड़े उछलते कूदते थे, हर रोज एक नया मरबी आया होता था। फेसबुक नई नई इस्तेमाल करनी सीखी थी मरजइयों ने, इन्होंने बड़ा शोर मचाना जी, इन्होंने कहना आओ जी, चैलेंज देते फिरते थे। तो ये 2-4 साल इन्होंने बड़ी अंत मचाई फेसबुक पे। ऐसे मौलवियों ने रगड़े लगाए हैं इनको, ऐसे रगड़े लगाए हैं इनको बेचारों को। अब चंद सालों से आपको दुनिया का कोई कादियानी मिर्जा गुलाम कादियानी की शख्सियत, उसके दावे, उसके किरदार, उसकी तहरीरात, उसकी किताबों पे बात करता नजर नहीं आएगा। शर्तिया बात। जब भी आप किसी मरजई से कहेंगे आपको एक ही बात करेगा, नहीं 125 साल से हम इन सारी बातों के जवाब दे चुके हैं, बस मर जाएगा मरजई, जहर का प्याला पी लेगा, मिर्जे कादियानी पे बात नहीं करेगा। वहां तो ये बुरी तरह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जिया भाई। जी। इस पे मेरा एक एक्सपीरियंस बता दूं, तकरीबन 20 दिन पहले। अच्छा, मेरा ही हमनाम जीशान मुरब्बी था, शायद आप जानते हैं उसको। हाँ मैं जानता हूँ तो उसको, वो भी बगलौर ही है, उस उसका भी अक्ल नहीं वो होता। वो वो भी दगरदल्ला ही है। वो अच्छा, बेचारे हुआ ये कि बड़ी ही मैं मतलब और ही सब्र तहम्मुल से बात कर रहा था उससे। अच्छा, वो जी जो भी बात करें मैं उसका रेफरेंस सामने रख दूं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिर्जा साहब ने कहा कि झूठ बोलना गोया गूं खाने के बराबर है। अब जी अगली इबारत जो मैं पेश कर रहा हूँ उसमें मिर्जा साहब झूठ बोल रहे हैं, खुला खुला। जी आखिर में उसने पता है क्या बोला? गाली दी, और गाली देने के बाद बोलता है तुम्हें जो करना है करो, मिर्जा साहब जिंदाबाद, मिर्जा साहब जिंदाबाद। तो ये रियल में असली दगड़दल्ला तो। हाँ जी, यही होते हैं तगड़े तगड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, मैंने जब ये उन्होंने ना मुझे भेजी थी तहरीर लिख के, अतीक शाह साहब ने, मैंने वापस उनको ना मैसेज किया था। मैंने कहा ये डिक्टेटर हैं, इनके यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साहब है, कोई इनके पास कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं, कुछ भी नहीं। अब उन्होंने इस बात के जवाब में मुझे जो लिख के भेजा ना मैं बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, मैं पढ़ के सुनाने लगा हूं तो जो अब कोई हमारे इस्लामी बहने मिर्जैने अगर कोई यहाँ ले जनाए तो बैठी रहे, सुकून से बैठे, उनके मतलब की बात। लेकिन हमारी इस्लामी बहनें अगर हैं यहाँ पे तो वो 5 मिनट के लिए लीव कर जाए, बस मैं जिया पांच भाई मिनट एक में चीज, ये जिया भाई 1 मिनट की एक बात चीज, है जी। आवाज आ रही है मेरी? लजनाएं जी सुन जी सकती हैं, लजनाएं हाँ सुन बिल्कुल सकते सुन हैं। सकती है, क्योंकि ये जो मफरूरा है जिसे बगलूल खलीफा, जब ये बैठ करके उनको जब दर्श देता है तो वहां पर उनको वो वेबसाइटें बताता है, XXX, ठीक है, पॉन की वेबसाइट, आपको हाँ, जो याद है? नस की बातें वहां पे, याद आया वैसे भी आपको? इनकी तो नमाज का खुशबू खुजू भी वो रंडी के दामे में आने वाला है ना, तो ये कादियानी लजनाएं बैठ सकती हैं, मैंने पहले अर्ज कर दी। आपको याद है क्योंकि 13 रबीउल अव्वल को पिछले साल जब हम स्ट्रीम किए थे तो इसने वहां पर सेक्स के ऊपर, इसने सेक्स एजुकेशन के ऊपर लेक्चर दिया था, और उसमें इसने वेबसाइटों के नाम बताए थे। इसने उसने वेबसाइटों के नाम बताए थे, ठीक है, ब्रेजर, पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइटों के नाम बताए थे, अस्तगफिरुल्लाह। कि मर्जियों की इन शर्म वेबसाइटों करो, से दूर रहो, इन वेबसाइटों शर्म से दूर करो रहो। मर्जियों, डूब के अब मर जाओ यार। गोया कि इनको लजनाओं को दूर रहने की
بات کر رہا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تمہیں یہ ویب سائٹیں پتا کہاں سے چلی؟ آپ کو پتا ہے ویب سائٹیں؟ مطلب کہ تم دن رات انہیں ویب سائٹوں میں گھسے ہاں یار ظاہر ہے ایسی یار، یہ سارے ہی ایسے ہیں. یہ ندا نسل کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے ساری ان کی حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ کنجر خانہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ضیا بھائی، جو ضیا بھائی بندہ تقریباً خود کو 15 سے 20. ایک کمیونٹی کا خلیفہ کہتا ہو، ہیڈ کہتا ہو، اور وہ بندہ اپنی بیٹی کو اپنی نواسی، اس کی نواسی لگتی ہے، بیٹی بھی لگتی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ تم نے مجھے خود بتایا تھا کہ تم عامر کے پاس گئی تھی، اور عامر، اب کیا کہوں، یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ضیا عامر بھائی جو ہے اس نے تمہاری 15 سے تعریف نہیں 20. کر سکا، تم نے خود بتایا تھا مجھے. تو یار ایسا بالکل. بندہ خود کو خلیفہ، اس کی بغیرتی کا آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے بتایا، بتانے کے باوجود وہ دگڑ دلہ اور بگلول جو ہے وہ اس نے بات کو دبایا ہوا تھا. کوئی ایکشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی شرم حیا نہیں ہے، اور اگلی بار اس کو یاد دلا رہا ہے کہ تم نے پہلے مجھے یہ بتایا. میں آپ کو 2-3 چیزیں سنا رہا ہوں. کیا اس نے کیا کہا تھا؟ بچیوں، تم قوم کے سرمایہ ہو، تم کو پون سے ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے. جو پون کی ویب سائٹیں آتی ہے نا، کون سی، وہ بریزر، وہ نوٹی امریکہ، اور وہ 15 ویب سائٹیں گنا گیا یار. 15 سے 20 ویب سائٹیں گنا قسم خدا کی مجھے بھی نہیں پتا تھی یہ سب ویب سائٹیں. ہم کو کیوں پتا ہوگی جب ہم ادھر جاتے نہیں. اور وہ پندرہ کلپ ہے پندرہ آپ سے کے بیس پاس؟ ویب سائٹیں گنا گیا وہ ہے آپ کے یار. پاس کلپ؟ وہ کلپ، ارے ہم اپنی پرانی ہسٹری میں دیکھیں گے نا ضیا بھائی، پرانی ہسٹری میں وہ چلائے بھی ہیں ہم. میں بتا رہا ہوں پچھلے سال 13 ربیع الاول کو ہاں ہاں، وہ ڈھونڈنی پڑے گی پھر. ڈھونڈنی پڑے گی. والی اور بھائی اس کے کہاں اوپر ہے؟ ہماری مکمل اسٹریم چلی تھی، 6.5 گھنٹے چلی تھی. وہ سب سے لمبی اسٹریموں میں سے ایک تھی. اچھا اچھا، بس ٹھیک ہے، وہ مجھے پتا ہے اس اسکرین کا، وہ میں نے کہا بس جی اتنا کچھ کیا ہوا ہے نا، کچھ چیزیں ذہن سے اتر جاتی ہیں. جی وعلیکم جی. السلام اب ورحمۃ وہ اللہ وبرکاتہ. 5 منٹ والی نہیں بات آپ ضرور بتائیں. وہ 5 منٹ والی بات ہم میں اپنے اب مائیں نا بہنوں سے گزارش کریں گے. میں وہ بتانے لگا ہوں، جتنی ہماری اسلامی بہنیں ہیں وہ 2 منٹ کے لیے صرف لیو کر جائیں، 2 منٹ کے بعد آ جائیے گا دوبارہ، اور جو لجنائیں ہیں وہ نیڑے نیڑے ہو جائیں. میں نے جب اس کو کہا نا، میں نے کہا یہ ڈکٹیٹرشپ ہے ان کے ہاں، انہوں نے مجھے نا واپس لکھ کے بھیجا، کہتا ہے ضیاء بھائی ان کی میں ایسی پھاڑوں گا کہ موچی بھی نہیں سی سکے. یہ اصل میں بھولے ہوئے ہیں شخصیت پرستی کے. بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں. متا کوئی جو ہے نا مرضی کوئی سنے اور کہے پتہ نہیں ضیاء بھائی اپنی طرف سے چھوڑ رہے ہیں. نہیں یار، میں اپنی طرف سے نہیں چھوڑ رہا، میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں. تو یہ واقعی مجھے اس نے، میں تو خود جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا تھا. میں نے کہا یار یہ بندہ، پھر آگے میں نے ان کو کہا بھی ہے، کیونکہ اس وقت میں روزے سے تھا، میرا روزہ تھا، صبح کا ٹائم تھا. تو میں نے ان سے پھر آگے کہا بھی تھا، میں نے کہا یار پتہ نہیں آپ کی طرف کون سا ٹائم ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا ہاتھ ہوڑا رکھیں. رمضان شریف ہے. لیکن ابھی لیٹ ہو گئے. یہ جو صاحب ہے جنہوں نے بولا ہے، یہ تھوڑا لیٹ ہو گئے. مفرورے کی تو پہلے سے ہی پھٹی پڑی ہے. اور اس کا ایگزامپل ہے کہ جب وہ ٹانگیں یہ چوڑی کر کے چلتا ہے تو آپ کو رمضان لگتا نہیں ہے کہ اس کی پھٹی ہوئی ہے. کا تو ویٹ کر لو، لیکن بات آپ کی آواز نہیں آ رہی. ضیاء بھائی آواز نہیں آ رہی. اے آر خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ بہت دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. الحمد للہ الحمد للہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں، کہاں ہے آج کل؟ پونا؟ پونا میں ہی ہوں میں. اچھا، رمضان بعد پونا آنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ ضرور آئیے. والد صاحب بھی یہی ہیں، سب پورا
कुनबा यही है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत अहम बात मैं बताऊं कि जो जी जी बिल्कुल इरशाद। वाक़ीन और वाक़फ़ात यानी पहले ही वक्फ कर देते हैं चाहे, तो मैं कई दफा कि वाक़फ़ात का क्या काम है। मुझे याद है कि एक मुबल्लिग था इनका आगरा में, जी वो एक गुफ्तगू में रिश्ता नहीं लिया शान भाई लेकिन आपको आवाज आ रही है? जी जिया भाई आ रही है, लेकिन थोड़ा ए आर खान साहब एक इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो उसने क्या बताया मुबल्लिग ने कि शाम होते ही के साथ कादियान से घरों से लड़कियां निकलती हैं कि हम मेहमानों को तबलीग करने जा रहे हैं मेहमान खाने में। ये अब वो उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो बेचारा खुद फंसा हुआ था जो उसने बताया। तो उसने कहा वहाँ का माहौल ये है कि लड़कियां रात को निकलती हैं कि हम मेहमानों को तबलीग करने जाते हैं, फिर जो बिल्कुल मेहमान जिसको पसंद किया उसको रात भर तबलीग करती रहते हैं। समझ रहे जिया भाई। इसके नतीजे में मैंने कई 2-3 को देखा कि वो पागल हो गए, यानी वो वहां से निकल नहीं सकते, इसलिए कि उसका इशारा ये था कि वे वीडियो वगैरह भी बना लेते हैं ये, तो बिल्कुल पागल होकर के वहां से ब्लैकमेलिंग भागे। का बहुत बड़ा नेटवर्क है इनके यहाँ। हाँ, ये इनका तरीक़ाकार है। और जो वाक़फ़ात है बिल्कुल ना जिनको मिर्ज़ा ताहिर ने चाहे मर्द हो चाहे नर हो चाहे मादा वक्फ करो, उनका ये काम है। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेजों में जिया भी भाई, यही जी 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 जिया भाई जो जो ए आर खान साहब है मुफ्ती, ये माशाल्लाह मुफ्ती हैं, मुफ्ती ए आर खान साहब, और इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से जो कादियानियत के ऊपर जो सबसे ज्यादा पकड़ रखते हैं उनमें से एक है। जो जी शैतानी जी खजाइन का सबसे पुराना नुस्खा इनके पास मिलेगा, किसी के पास नहीं मिलेगा, पुराना वेरी नुस्खा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और हमारे भी रेगुलर जो है वो साथी हैं, हर प्रोग्राम में शरीक होते हैं। और मसला मजे की बात यह है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू मिले, लेकिन ये मेरे बिल्कुल पड़ोसी है। अच्छा, बिल्कुल। यार खान साहब, मदनपुर से आपका गांव कितना दूर होगा, चिल्ला मदनपुर से? और मदनपुर से आलमगंज गांव का नाम है, ये करीब बिल्कुल आलमगंज, 15 जिगनी वाला ना, जिगनी हाँ आलमगंज। आलमगंज 15-20 अब किलोमीटर होगा। जिगनी की तो मेरी नानी है। हाँ, वहाँ जी रिश्तेदारियाँ हैं मदनपुर वगैरह में। चले ललौली में हमारी रिश्तेदारियाँ बहुत हैं। जी ललौली ललौली तो मेरे रतौली। यहाँ से जुड़ा हुआ है एकदम 1 किलोमीटर में। चलें, ये मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कोई बहन दोबारा शामिल बिल्कुल हुई है बिल्कुल। मुमकिन नहीं कर जाए। 1 मिनट। लगता है बहुआ पे थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। ये लें जी, जी मैं अब इसको लेकिन जूम मुलाकाती की तस्वीर जूम कोई नहीं कर रहा। बनाएंगे। ये इन्होंने मुझे वापस जवाब भेजा था, नजर आ रहा है? बस इतना काफी है। आवाज मेरी ठीक आ रही है शाम भाई? जी नहीं, वो स्क्रीनशॉट आया ही नहीं। एक बार 2 सेकंड के लिए कर दीजिए तो मैं भी थोड़ा सा लुत्फ ले लूँ उसका। एसएस मार लेता हूँ एक, यार अपने एक तो फायदे। आप लुत्फ लुत्फ बस उठाने ले दो रहे हैं। सेकंड दीजिएगा, मैं एक एसएस मार लूंगा, बस काम हो जाएगा उसका। अच्छा ठीक है, ये लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हो गया काम मेरा। चलें। अच्छा, वो अब आगे सुने जी। आगे इसने जो जहां इसने इसको कहा था खलीफे को, रिजवी साहब लाइव है, आप शामिल हो जाएं, मैं लिंक दे देता हूँ। डॉक्टर समर रिजवी साहब है माशाल्लाह, ये मैंने लिंक दे दिया है, आप शामिल हो जाएं। आगे कहता है जी, जमात अहमकिया का अहमद और बगलोल खलीफा, जमात के पैदाइशी और मसूम मेंबर शख्सी बुत परस्ती में इतनी बुरी तरह मुब्तला हैं
کہ ان کو خود سے اس کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں اور بت پرست بنے ہوئے ہیں۔ یہ جماعت کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے، مولوی زیار سولمی کہہ رہا ہے۔ محمود سلمان بھائی، افضل بھائی جرمنی، راجہ قدوس کینیڈا، رانا جی ربوہ، شاہد مبشر امریکہ، اور احمد مرزا جیسے نہ جانے کتنے ہی پیدائشی بت پرست ہیں جو صرف محبت اور عقیدت سے سوچتے ہیں۔ انہیں صحیح یا غلط اور حق یا سچ سے کوئی مطلب نہیں۔ ان کی اندھی محبت انہیں مجبور کرتی ہے کہ اگر ان کا خلیفہ اگر زنا بھی کر رہا ہو تو لیں جی۔ اگلی لائنیں ذیشان بھائی بڑی مزیدار ہے، سننے والی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ میں یقین کریں کوئی 5 منٹ تک یہ اگلی بات سن کے نا ہنستا ہی رہا تھا۔ کہتا ہے جی ان کی اندھی محبت انہیں مجبور کرتی ہے۔ ڈاکٹر سمر رضوی صاحب تشریف لائے ہیں جی، ماشاءاللہ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جی وعلیکم السلام، آپ جاری رکھیے۔ اچھا جی۔ زیاد بھائی آپ کچھ میرا خیال ہے کچھ فرما رہے تھے، جاری رکھیے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، یہ جماعت کا بندہ ہے، اس نے ذرا کیا کہا ہے ان دگڑ دلوں کو، سنیے ذرا، قابل غور لائنز ہیں۔ کہتا ہے کہ ان کی اندھی محبت انہیں مجبور کرتی ہے کہ اگر ان کا خلیفہ زنا بھی کر رہا ہو تو وہ کہیں گے صبح یار بڑا خطرناک مسئلہ ہے زیاد بھائی۔ تو وہ کہیں گے سبحان اللہ، حضور انور کتنا اعلیٰ پاکیزہ اور ایمان افروز جناح فرما رہے ہیں، اور کتنا روح پرور جو ہے وہ رشتہ برقرار کر رہے ہیں۔ بالکل یار، حد ہوتی ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، حد ہوتی ہے یار، حد ہوتی ہے کسی چیز کہتا ہے کی۔ جی ان کی اندھی محبت انہیں مجبور کرتی ہے کہ اگر ان کا خلیفہ زنا بھی کر رہا ہو تو وہ کہیں گے سبحان اللہ، حضور انور کتنا اعلیٰ پاکیزہ اور ایمان افروز جناح فرما رہے ہیں، ہمارا تو ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ آج روزنامہ الفضل کی بات حقیقت ہو گئی، جس کو یہ لوگ انکار کر رہے تھے وہ ثابت ہو گئی۔ کہتا ہے ایسے تمام دوست جو شخصیت پرستی کی لعنت میں مبتلا ہیں، ان کو اتنی سی عرض کرنا ہے کہ خدا رحیم نے فرمایا سورہ النساء، اے ایمان والو حق پر جمے رہو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اگرچہ یہ شہادت خود تمہاری اپنی ذات، تمہارے والدین اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے۔ مسلمان اور مومن کے لیے تو حکم ہے اگر آپ کو اپنے خلاف شہادت دینی پڑے یا اپنے والدین کے خلاف تو سچ کا ساتھ دو، مگر ہمارے یہ شخصیت پرست معصوم دوست بغیر جانے کہ کیا معاملہ ہے اپنی گواہی جماعت احمقیہ کے احمق خلیفہ کے حق میں دیتے ہیں۔ یہ ندان کیا نہیں دیکھتے کہ ایک شخص جماعت کے مرکز ربوہ میں اس جماعت کے نظام اور خلیفہ کو علانیہ جھوٹا اور بدماش بتا رہا ہے، اور خلیفہ اور ناظر ایسے غائب ہیں جیسے گدھے کے ساتھ سے سیم۔ کوئی نہیں جو اس بات پر سامنے آیا ہو کہ ہم تو حقیقی اسلام کے علم بردار ہیں، تم کیسے ہمیں جھوٹا اور بدماش کہہ رہے ہو یا کہہ سکتے ہو؟ آؤ میدان میں بیٹھو، محلہ داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہم تمہیں بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ ہم نہیں تم غلط ہو، مگر حقیقت کیا ہے۔ خلیفہ جماعت اور ناظر ان مجرموں، بغیرتوں اور چوروں کی طرح غائب ہیں۔ ان میں خلیفہ جماعت اور ناظران مجرموں، بغیرتوں اور چوروں کی طرح غائب ہیں۔ ان میں ایک عام معمولی آدمی کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہو رہی۔ سچے انسان کو کیا مشکل یا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کر اپنی سچائی ثابت کر دے، مگر حقیقت یہی ہے کہ مرزا مسرور اور ان کے ناظر جھوٹے ہیں اور بغیرتوں کی طرح چھپے ہوئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ زیار سلمی کہہ رہا ہے، مرزیو تمہارا اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔
हमारी जमात का बंदा कह रहा है। मैं कहता हूं कि वो निदा की वालदा ने कहा था ना, फैजा बीबी ने, उसने कहा था, उसकी ऑडियो आज भी मौजूद है, कि जितना गंद मरज़ियत में है ना, जितने बगैरत ये मरज़ई हैं, वो कहती है कि जिन मुसलमानों को दिन रात गालियां निकालते हो, ऐसी बगैरती तो उन मुसलमानों में भी नहीं पाई जाती। ये उस मरज़ैन के अल्फाज हैं, क्योंकि मरज़इयों के नज़दीक मुसलमान बड़े गंदे हैं, तो उसके अल्फाज हैं कि मुसलमान भी इतने गंदे नहीं है जिनको सारा दिन गंदे कहते हो, जितना गंद हमारी जमात के इस जो है वो कसरे खिलाफत में पाया जाता है। मिर्जे ताहर की सगी बेटी ये कहती है, कादियानियों के चौथे खलीफे की सगी बेटी, और आज जमात का ही बंदा कह रहा है कि ये सारे झूठे हैं, मिर्जे मसरूर समेत फ्रॉडी हैं और बगैरत दगड़ दल्ले हैं। खलीफे को कह रहा है। और इतनी तो कभी मौलवियों ने तुम्हारी कुत्ते खानी नहीं की है जितनी तुम्हारी अपने बंदे कर रहे हैं। अब भी अगर मर्जी डूब के ना मरो तो फिर ये अतीक शाह साहब सही कह रहे हैं कि तुम मुतमइन और ठंडे बगैरत हो। वही बंदा डूब के नहीं मरता, उसी को गैरत शर्म नहीं आती जो बकौल सैयद अतीक शाह के मुतमइन और ठंडा बगैरत। खैर, हमारे साथ डॉक्टर समर रिजवी साहब जुड़े हैं, तो इनको खुशामदीद भी, और हम चाहेंगे कि इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जिया भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बड़ी अच्छा बेहतरीन। जी, एयर खान साहब भी बड़े अरसे बाद आए हैं। जीशान भाई आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिया भाई और समर रिजवी अच्छा साहब, जिया भाई, मैं 4 आपने लाइनें। जो आयत जिया कोट भाई, की है बड़ी ही जबरदस्त और बड़ी मौका महल के मुताबिक की है, तो उसके बारे में मैं जरा कोट करना चाहूंगा समर कि रिजवी ये साहब 1 जो मिनट। आपने आयत हेलो, कोट की है आवाज आ रही है सूरह मेरी कि निसा नहीं? की 135। आपको मेरी अच्छा आवाज जा रही है? 135 और अच्छा जिया भाई, अगर हम गौर करें तो सूरह माइदा में जो आयत आई है और जो सूरह निसा में, दोनों में तरतीब मुख्तलिफ है। वो आपने अभी फरमाया था ना कि मैं वो आयत, चले मैं वो सारी पढ़ देता हूँ। सूरह माइदा की जो 8 नंबर आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल किस्ति वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू अदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। क्या लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। कव्वामीन मुबालगे का सीगा है, बार बार अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। शुहदा बिल किस्त, के इंसाफ की शहादत देते हुए। वला यजरी मन्नकुम शनान कौमिन, कहीं तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस चीज पे मजबूर ना कर दे। अला अन ला तादिलू, के तुम अदल ही ना करो। एदलू, अदल करो। वो अकरबु लितकवा, वो तकवा के बहुत करीब है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अच्छा ज़िया भाई, अगर हम सूरह निसा में देखें, वहां पे तरतीब और है। 135 नंबर आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल किस्ती शुहदाअ लिल्लाहि। पहले में था कव्वामीना लिल्लाहि, इसमें है कव्वामीना बिल किस्ती। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलाओ अला अनफुसिकुम, चाहे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। अविल वालिदैन, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ जाती हो शहादत। वल अकरबीन, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ जाती हो। यकुन गनियन औ फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा, कि कोई गनी है फकीर है, अल्लाह उससे ज्यादा जो है वो दर्जा रखता है, ज्यादा इस चीज का हकदार है कि अल्लाह का ख्याल किया जाए। वला तत्तबिउल हवा, नफ्स परस्ती ना करो। अन तअदिलू, कि तुम अदल करो। व इन तलवू व तोरिजू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा। तो मैं कमेंट ये करना चाह रहा हूँ बेसिकली कि आपने जो आयत कोट की थी उसमें तरतीब बड़ी जबरदस्त है कि जब अपनों की बात होगी तो फिर कव्वामीना बिलकिस्ती शुहदा लिल्लाह, मगर जब गैरों की बात होगी, दुश्मनों की बात होगी, फिर अल्लाह ताला तरतीब बदल देते हैं। फिर कहते हैं कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिलकिस्त। क्यों? क्योंकि जब गैरों की बात होगी ना, दुश्मनों की, फिर अल्लाह को ज़हन में पहले रखना। तो ये मेरा मुख्तसर सा कमेंट था। बाकी ज़िया भी आपने स्ट्रीम शुरू की है, बड़ी खुशी हुई है। मेरा ख्याल है कि आज आपकी पहली स्ट्रीम मैंने देखी है रमज़ान के हवाले से,
बाकी आप गुफ्तगू जारी रखें। ये ज़हन में 2 आयात आ गई थी, तो मैंने कहा चलें, अच्छा है अगर इनको भी हम अपनी स्ट्रीम में ले आए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समर रिजवी साहब थे और इनको आप सुनते रहते हैं शमसुद्दीन भाई के चैनल पे। माशाल्लाह बहुत इल्मी शख्सियत हैं, डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर भी बहुत काबिल हैं। अल्लाह ताला इनके तमाम काबिश को कबूल फरमाए और अरसा दराज से ये खत्म नबूवत के हवाले से ग्रां कदर जो खिदमात है वो सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे तमाम जो दोस्त हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इनकी कोशिशों से बहुत से भोले भटके लोग जो हैं वो राह रास्त पे आए। अच्छा जी, ये है जी। जिया भाई, जी अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, मुझे 4 लाइनें बोलने दो, नहीं मैं भूल जाऊंगा। बड़ी ताजा ताजा है, इजाजत है? जी बोले जी बोले मैंने अभी इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रबुआ के अंदर है एक मफरूर, रबुआ के अंदर है एक मफरूर, कादियानियत में है बड़ा मशहूर, सारे दगड़ दिल करते उस पे मगरूर, सारे दगड़ दिल रहते हैं उस पे मगरूर, मिर्जा मसरूर खाए लड्डू मोती चूर, मिर्जा मसरूर खाए लड्डू मोती चूर। अब शायद आप लड्डू मोती चूर से मतलब समझ गए होंगे, मैं जरा खुल के नहीं बोलना चाहता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब इसने अतीक शाह ने ये कहा दगड़दल्ला मुतमिन बगैरत बगलोल और जमात को जमात अहम किया, तो लोगों ने इसको जो है वो काफ़ी इतराज़ किया इस पे। इनके अपने लोगों ने ये सारी कहानी जमात के अंदर ही चल रही है, मौलवियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मौलवी तो सिर्फ एक जो है वो समझ लें कि न्यूज़ कास्टर है आपको जो है वो खबर सुना रहा है। तो जब इसने जमात अहम किया और मिर्ज़ा मसरूर को बगलोल कहा, बगैरत कहा, झूठा फराडिया कहा, तो लोगों ने इतराज़ किया कि भैया आप हर साल ये हर साल कहते हैं हजरत साहब को बड़ा ही शॉर्ट, जैसे मसीह मौत जो इन्होंने एक नई टर्म याद किया ना, तो इसको इन्होंने रगड़ रगड़ के वो इतना घिसा दिया है उस नाम को। तो आप कहते हैं हजरत मसमद मसमद मसमद, अब मसमद हो गया है वो। इसी तरह जो है ये हजरत साहब को हर सब कहते हैं। तो आपके जो हर सब है उसके बारे में इनके लोगों ने कहा कि हर सब को आप क्यों रगड़ा दे रहे हैं भाई, तो क्यों आपने उनको बगैरत कहा और दगड़दल्ला और वगैरह वगैरह। तो अब इसने जवाब क्या दिया है उनको, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कहता है जी, ऐसे तमाम अहमदी दोस्त जो मेरे अहमदिया खलीफा को अहमक और बगलोल कहने से परेशान है, वो ये तहरीर पढ़ लें और फिर खुद बताएं कि अहमक और बगलोल को अहमक और बगलोल ना कहूँ तो क्या बुजुर्ग मीर या अफलातून कहूँ। इस तहरीर पर मैं कुरान पर हलफ देने को तैयार हूँ कि दोनों फैसलों में मिर्जा मसरूर ने गलत बयानी की है। लो जी, हमारी जमात है, हमारा खलीफा है, हमारी इमाम है, हमारा निज़ाम है, फिटे मुँह तुहाडे मर्ज़ी हो। ये है तुम्हारी जमात, ये है तुम्हारा खलीफा, ये है तुम्हारा इमाम और ये है तुम्हारा निज़ाम, जिस पे तुम्हारा अपना बंदा छित्र लेके जुड़ा हुआ है। दे तेरे मार मार के तुम्हारे निज़ाम को गंजा कर दिया उसने। कहता है जी, दोनों फैसलों में मिर्जा मसरूर ने गलत बयानी की है और फैसलों में झूठ लिखा है। कहता है अगर इसने गलत बयानी अमीर जमात अमेरिका या नाज़म कज़ा की गलत बयानी पर की है तो भी इसने इस पर मुझसे, जिसने दफातर के खिलाफ दरखास्त दी है, क्यों राब्ता नहीं किया। कहता है अगर तो तुम ये उज़र पेश करो कि मिर्जा मसरूर ने जो गलत बयानी की है वो अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि उसको अमेरिका के अमेरिका की इनकी जमात के अमीर ने या नाज़िम कज़ा ने इंफॉर्मेशन ही गलत दी है मिर्जा मसरूर को, तो उसकी बिना पर उन्होंने कहा है
यानी मिर्जा मसरूर का कोई गुनाह नहीं है, बल्कि उसको इन्फॉर्मेशन ही ऊपर वालों ने या नीचे वालों ने गलत दी है। कहता है अगर तो ये तुम उज़्र करो तो कहता है मैं पूछता हूँ कि फिर मिर्जा मसरूर ने मुझसे क्यों नहीं राब्ता किया, जो मैं मदई हूँ जिसने केस दायर किया, मुझसे क्यों नहीं राब्ता किया, मुझसे क्यों नहीं पूछा, उनके कहने पे झूठ बोल दिया। कहता है मुझसे राब्ता किए बगैर इसने फैसला कैसे जारी कर दिया। अब ये कौन मर्जियों को समझाए कि यहाँ कोई सोचे भी ना कि भाई जो बेचारा जिसके साथ ज्यादती है उससे भी कोई पूछ लेगा। दुनिया की किसी अदालत में चले जाए, कोई चोर है, बदमाश है, फ्रॉडिया है, कातिल है, कोई दहशतगर्द है, कोई कितने बड़े से बड़ा जुर्म करके आए, दुनिया की हर अदालत उसको अपनी बात कहने का मौका देती है। दुनिया की किसी अदालत में ये कानून नहीं है कि चाहे कितना ही किसी का बड़ा जुर्म क्यों ना हो और अदालत उसको सुने और उसको बोलने का मौका दिए बगैर फैसला कर दे। ये वाहद इस कल्ट में आपको ये जुल्म मिलेगा, ये दहशतगर्दी, ये डिक्टेटरशिप, ये आपको सिर्फ इस जमात में मिलेगी कि जहां जो खलीफे के, बगलोल खलीफे के मन में आए वो चुप करके फैसला जारी कर देगा, किसी को उस पर आवाज उठाने की, इतराज करने की इजाजत नहीं है, वरना अखराज का छत्र सर पे पड़ेगा और वो टैं टैं करते जाओगे। मर्जियों, ये है वो निज़ाम, ये है वो खिलाफत जो इस मर्जियत ने तुम्हें दी है, जिसको ढिंढोरा पीटते फिरते हो। खिलाफत है, अमाम है, निज़ाम है, जमात है, ये है। कहता है इसने बगैर मुझसे राब्ता किए फैसले कैसे जारी कर दिए। अगर इसने जानबूझकर गलत फैसले लिखे तो झूठा, और अगर इसके अमले ने इसे बेवकूफ बनाया तो बगलोल है। वो जरा ना एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने क्यों इसको झूठा और बगलोल का। कहता है अगर इसने खुद से ये गलत फैसला किया मिर्जा मसरूर ने तो झूठा है, और अगर इसको ऊपर वालों ने बेवकूफ बनाया तो बगलोल है, जिसको बेवकूफ बना दिया इनके दूसरों ने, ऊपर वाले हैं या नीचे वाले, खलीफे को उसके मरीद बेवकूफ बना रहे हैं तो कहता बगलोल ही है, फिर और क्या इसको कहूंगा। और अगर वो गलत फैसले किसी गलतफहमी या गलत बयानी पर हो भी गए थे, अब अगर कोई कहे कि इसको इल्म नहीं कि मैंने रबवा में इसके और निज़ाम के खिलाफ बैनर लगाए हैं, तो फिर ऐसा अहमक खिलाफत के नहीं। सुनो मर्जियों और मर्जैनों, नेड़े 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 होके बैठो। ये तुम्हारी जमात का बंदा तुम्हारे खलीफे को क्या कहने लगा है, गौर से सुनना, कानों के पर्दे, खिड़कियां शिड़कियां दरवाजे खोल के। कहता है अगर कोई कहे कि इसको यानी मिर्जा मसरूर को इल्म नहीं कि मैंने रबवा में इसके और निजाम के खिलाफ बैनर लगाए हैं, तो कहता है फिर ऐसा अहमक खिलाफत के नहीं जूतियों के काबिल है। निजाम है, जमात है, अमाम है। तुम्हारी मौलवी जारसूल नहीं कह रहा, ये तुम्हारी जमात का अपना बंदा जिसका नाम सैयद अतीक शाह अमेरिका में बैठा हुआ है, वो तुम्हारे खलीफे को कह रहा है कि अगर इसको इतना ही इल्म नहीं है कि रबवा में मैंने बैनर लगाए, तो कहता है ऐसा अहमद बंदा खिलाफत के लिए छितरों के लायक है। ये तुम्हारे इमाम को और तुम्हारी खिलाफत को, तुम्हारे निजाम को तुम्हारा अपना बंदा कह रहा है छितरों के लायक है, जिसके नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते। हमारा निजाम है, हमारी जमात है, हमारा इमाम है, हमारी खिलाफत है। वो कहता है ये खिलाफत समेत खलीफे के जुतियों के लायक है, छितरों के काबिल है। पुलिस वाला 6 नंबर का छितर मारा जाना चाहिए इनको। हाय। और कहता है और अगर मिर्जा मसरूर, नाज़िम कज़ा या अमीर अमेरिका मिर्जा मसरूर के दोनों फैसलों पर हलफ दे दें तो मैं इनसे बदतमीजी की भी माजरत करूंगा और आइंदा इस बारे एक लफ्ज नहीं लिखूंगा। कहता है अगर मिर्जा मसरूर, आप समझते हो कि मिर्जा मसरूर ने यह फैसला सही किया है, तो कहता है कि अगर आप समझते हो कि मिर्जा मसरूर ने यह फैसला सही किया है, तो कहता है कि नाज़िम कज़ा या अमीर अमेरिका, यानी अमेरिका की इनकी जो जमात है उसका अमीर वो मिर्जा मगफूर है, वो फूरी, याद होगा आपको, जिसके बारे में निदा नसर ने कहा था कि वो
اس کے بارے میں بات کی تھی، اور نہیں سوری، مرزا مسرور نے کہا تھا کہ وہ لوچے کو بھی تو نے بتایا تھا، لچا فوری کو، یہ مرزا مسرور اس کو آڈیو میں فوری اور لچا کہہ رہا تھا، یہ لچے کا نام لے رہا ہے کہ لچا جو ہے وہ قسم دے دے، قرآن پہ حلف دے دے کہ مرزا مسرور کا فیصلہ صحیح ہے، تو کہتا ہے میں یہ بدتمیزی کی بھی معذرت کر لوں گا اور آئندہ ایک لفظ نہیں لوں گا۔ لے جی ایک آخری تحریر آپ کو پڑھ کے تو میں، اچھا مرزا مسرور کا جو فیصلہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی، اور اسی سے ریلیٹڈ یہ تحریر ہے۔ وہ فیصلہ کیا تھا مرزا مسرور کا؟ جتنے دوست شامل ہیں ان سے گزارش ہے، ہاں جی چچا پوری سلیمان ترک نمبر مانگ رہے ہیں آپ، میرا نمبر میرا یہ نیچے ہر ویڈیو کے نیچے اسکرین میں پٹی پہ چل رہا ہوتا ہے، میرا نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے اور ای میل ایڈریس بھی چل رہا ہوتا ہے، تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ جتنی بھی میری ویڈیوز لائیو سٹریمز ہوتی ہیں، لائیو سٹریمز میں، دوسری ویڈیو میں نہیں ہوتا، لائیو سٹریم میں یہ باٹم میں پٹی چل رہی ہوتی ہے، اس میں میرا ای میل ایڈریس اور نمبر دونوں مینشن ہے۔ اچھا دوستوں سے گزارش ہے کہ میں نے پہلے جو ریکویسٹ کی تھی ای میل ایڈریس آپ کو دیا تھا ایک، اور گزارش کی تھی کہ یو اے ای کی ایمبیسی کو آپ نے ای میل کرنا ہے۔ ای میل کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یو اے ای میں اسرائیل میں سوری یو اے ای میں آگے اسرائیل میں یہودیوں نے ایک افطار پارٹی رکھی اور اس میں مرزیوں کو بلایا، اور وہاں پہ یو اے ای کا جو ایمبیسڈر تھا، ان کا سفیر یو اے ای کا جو اسرائیل میں ہے، اس نے بھی اور اس کے ساتھیوں نے بھی وہاں مغرب کی نماز ادا کی تھی، اور ان یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے اس جماعت میں امام جو ہے یہ مرزئی کیا اس کا نام ہے، شریف بہودہ جو مرزئی ہے، اس کو امام بنا کھڑا کر دیا تھا، جس پہ شدید جو ہے وہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو علم نہیں تھا کہ یہ مرزئی ہے۔ تو بہرحال اس پہ جو ہے ہم نے تحریریں لکھی ہوئی ہے، وہ جو لائیو سٹریم ہماری چل رہی ہے اسی کی ڈسکرپشن میں تحریر ہے، ساری کی ساری کاپی کریں، اور یہ ای میل ایڈریس میں دوبارہ یہاں پہ دے رہا ہوں آپ کو، سارے بھائی اپنے اپنے ای میل ایڈریس سے، یہ یو اے ای کی ایمبیسی جو ہے اسرائیل میں اس کا ایڈریس ہے، ای میل ایڈریس ہے، تو یہاں پہ وہ میل کر دیں۔ یہ میں نے ای میل ایڈریس دے دیا، تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جو اب لائیو موجود ہیں وہ بھی فوراً اس کو ای میل کر دیں، اور جو بعد میں دیکھیں وہ بھی یہ ای میل لازمی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ای میل کریں گے، ان پہ پریشر کچھ پڑے گا۔ تو جس طرح چند سال قبل بھی انہوں نے پریشر ڈالنے پہ ایک معاملے کو قادیانیت کے متعلق کلیئر کیا تھا، وہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں شروع میں، کسی نے سننا وہ کیا معاملہ تھا تو شروع میں اسٹریم کو دیکھ سکتا ہے۔ تو ہمیں کبھی امید ہے کہ اس بار بھی وہ اس پہ اچھا رسپانس دیں گے۔ اب چلتے ہیں جی قادیانیت کے دگڑ دلے اور مطمئن وغیرہ۔ جب میں زیاد سول نہیں کہہ رہا، یہ قادیانیوں کے اپنے بندے نے کہا ہے، میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ بعد میں مرزیوں نے کلپ کاٹ کے کہنا ہے مولوی کتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، یہ تمہارے اپنی جماعت کا بندہ استعمال کر رہا ہے، مولوی نہیں کر رہا۔ مولوی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ مولوی کو تمہارے مرزے کا نام لے دے تو اس کی خود کی زبان گندی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی آگے کہتا ہے کہ وہ اب خلیفے نے کیا جواب دیا تھا جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولا ہے مرزا مسرور نے۔ کہتا ہے دارالعلوم کے ایک فاضل دوست محمد خان صاحب کے نام، جن کو وقت نہیں ملا ہوگا محمود ناصر سے فائل لے کے پڑھنے کا، کہتا ہے جماعت احمدیہ کا جھوٹا احمد اور بغلول خلیفہ اور ناظم قضا حافظ پاشا کس قدر جھوٹے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو مدعی شکیل احمد کے اس بیان حلفی سے ہو جائے گا۔ مرزا مسرور نے اپنے دوسرے فیصلے میں لکھا، ناظم قضا نے اس کو لکھا ہے کہ سید عتیق شاہ مدعی کیس شکیل احمد کو بیانہ واپس نہیں کر رہا تھا۔ اگر محمد خان صاحب وقت ملے تو اس بغیرت اور دگڑ دلے ناظم قضا کو اس کے باپ مدعی شکیل احمد کا یہ بیان دکھا دینا کہ اس مدعی نے کبھی بیانہ کا مطالبہ ہی نہیں کیا، بلکہ وہ ایک فراڈ اور رشوت سے لی گئی جعلی اجازت پر گھر کا مطالبہ کر رہا تھا۔ یہ سلسلہ ایسا تھا کہ جس نے گھر خریدنا تھا، عتیق شاہ نے بیچنا تھا، اور بعد میں اس کی والدہ نے منع کر دیا کہ نہ بیچو۔
اس نے کہا جی میں بیانہ ڈبل لے لو مجھ سے واپس اور میں جو ہے وہ اب گھر نہیں بیچ رہا. بیانہ 1 لاکھ روپے نے لیا ہوا تھا. اب وہ جس نے گھر خریدنا تھا اس نے بیانے کا واپس مطالبہ ہی نہیں کیا کبھی, کیونکہ وہ ہر قیمت پہ گھر ہی لینا چاہتا تھا. تو اس نے پھر جماعت کے دفاتر سے رشوت دے کے فیصلہ کروا لیا. تو دفاتر نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی گھر لازمی بیچو. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس نے مجھ سے کبھی مانگا ہی نہیں ہے بیانہ, میں تو بار بار دے رہا ہوں. اس نے مانگا ہی نہیں ہے, مانگنے کے بغیر بھی میں نے کہا لیکن اس نے نہیں دیا, کیونکہ اس کا چکر تھا کہ میں گاڑی خریدوں. تو یہ وہ اصل میں معاملہ تھا, کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو. کہتا ہے کہ وہ تو ایک فراڈ اور رشوت سے لی گئی جعلی اجازت نامے پر گھر کا مطالبہ کر رہا تھا. اس نے تو مجھ سے بیانہ مانگا ہی نہیں ہے. اور مرزا مسرور کہہ رہا ہے کہ اس نے بیانہ مانگا اور میں نے دیا نہیں. کہتا ہے وہ خان صاحب بتا دیں کہ جماعت احمدیہ کا خلیفہ احمق اور بگلول ہے یا نہیں. بتاؤ بھائی مرزیو, ہمیں بھی بتانا جب پتہ چل جائے. ٹھیک ہے جی, ہم بھی اس کا سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں. کہتا ہے میں بیانہ واپس نہیں کر رہا تھا تو اس سے بڑا جھوٹا اور بغیرت کوئی نہیں ہو سکتا. نہیں کہتا کیونکہ شکیل کے اس بیان حنفی کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں بیانہ واپس نہیں کر رہا تھا تو اس سے بڑا جھوٹا اور بغیرت کوئی نہیں ہو سکتا. انکل سمجھدار, پتہ نہیں کہاں کے یہ سمجھدار ہے. یہ ایک مرزئی ہے جی. کہتا ہے دیکھیں نا, میں آپ کو ہو سکتا ہے کوئی بندہ بار بار یہ ریپیٹ ہوتی ہے ایک بات تو اس کو لگتا ہو کہ یار بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے. یہ الو کے پٹھے ایسے ہیں, یہ کن ٹے ملانگ جتنے بھی ہیں یہ مرزئی, ان کی عقل مت تو ہے کوئی نہیں. الو کے پٹھے میں گالیاں نہیں دے رہا, یہ الو کا پٹھا میں نے اپنی طرف سے کہا, ٹھیک ہے. یہ گالیاں میں نہیں دے رہا, یہ تمہاری اپنی جماعت کے بندے نے تمہاری اپنی جماعت اور تمہارے خلیفے کو دیے, میں وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. آئی سمجھ؟ نام تم نے انکل سمجھدار رکھا, عقل تو تمہارے اندر مرزا قادیانی جتنی بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, پہلے پروگرام سن لیا کرو, بات سن لیا کرو, اور اس کے بعد آ کے کوئی ڈرامے بازی کیا کرو. یہ میں وہ ضیا بھائی بات پڑھ لنک کے دے دو, سنا رہا ہوں. ان بھی کو تمہارے لنک دے دیکھیے دو. تمہاری اپنی جماعت کے بندے نے مرزا مسرور کو اور ساری جماعت کو کہا ہے, اسی نے کہا ہے دگڑ دلے, اسی نے کہا ہے مطمئن بغیرت, ٹھنڈے بغیرت, اسی نے کہا جھوٹے, اسی نے کہا فراڈیے, اسی نے کہا چور, اسی نے کہا چکے, سارا کچھ اس نے کہا ہوا. میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں, آگے ڈرامہ لگانا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں انکل جناب وہ. سمجھدار, اگر آپ کے اندر اتنی سمجھداری ہے, نیچے لنک لگا ہے, آپ آئیے, پھر ہم آپ کو یہاں پہ لنک دیں گے. ہاں جی, اب میں وہ شو کرواتا ہوں جی کہ وہ مرزا مسرور نے فیصلہ کیا تھا, جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولے ہیں مرزا مسرور نے. اگر یہ بندے حلف دے دیں تو کہتا ہے میں معافی مانگ لوں گا. تو اب کہہ رہا ہے کہ سارے جو ہے نا یہ مرزا مسرور سمیت اور سارے جھوٹے فراڈی چور چکے سارے کہتا ہے غائب ہو گئے. پتہ نہیں کہتا ہے کون سی ماں کے آنچل میں چھپے ہوئے. میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ تمہارا اپنا بندہ کہہ رہا ہے. یہ ہے جی وہ کہتا ہے بعد ازاں عام مکرم نے. تو مرضی ہو شرم کرو, اب بھی اس کو حضور انور لکھ رہے ہو. عام مکرم نے حضور انور کی خدمت اقدس میں وہ کہہ رہا ہے یہ دگڑ دلہ ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے, یہ فراڈیا ہے, یہ چور ہے, یہ چکا ہے. ابھی جو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کی ایسی, وہ میں ابھی لفظ نہیں دہرا رہا دوبارہ, اور تم اس کو ابھی بھی کہہ رہے ہو حضور انور. شرم کرو مرضی ہو, کاش کبھی تمہیں بھی کوئی شرم آ جاتی. کہتا ہے حضور انور کی خدمت اقدس میں اقدس میں اپیل دائر کی ایک بڑا آیا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جن نے اپیل دائر کی تھی, جس پر ارشاد حضور انور محرر 2/7/2022 نظارت حاضہ مصول ہوا کہ مکان کی خرید و فروخت کے حوالے سے فریقین کے قضائی معاملہ کے بارے میں مکرم امیر صاحب جماعت امریکہ کی رپورٹ ملی, جس کے مطابق مکرم سید عتیق احمد شاہ کا کہنا ہے کہ معاہدہ کے مطابق ہم دگنا بیانہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن امور ہمیں پابند کر رہی ہے کہ ہم ضرور مکان بیچیں, جبکہ ہم اپنی والدہ کے جذبات کی وجہ سے اب مکان نہیں بیچنا چاہتے.
قضا نے اس کیس کا جو فیصلہ کیا ہے میں اس کو معطل کر رہا ہوں، آپ نے اس پر کوئی تنقید نہیں کرنی۔ اب مکرم صدر صاحب قضا کی رپورٹ پر ارشاد حضور انور محررہ نظارت حاضہ مصول ہوا ہے کہ پہلے وہ مصول ہوا، اب دوسرا یہ مصول ہوا۔ کہتا ہے مکان کی خرید و فروخت کے حوالے سے فریقین کے قضائی معاملہ کے بارے میں آپ کی رپورٹ ملی، جس میں آپ نے لکھا کہ نظارت امور عامہ کی رپورٹ کے مطابق مکرم سید عتیق شاہ نے قضائی فیصلہ کی تعمیل کی بجائے عدم تعاون کیا اور مادہ کے مطابق مکرم شکیل احمد صاحب کو بیانہ کی رقم ادا نہیں کی بلکہ بیانہ کی رقم اپنے پاس ہی رکھی، اور جب مشتری شکیل احمد صاحب نے قضا میں دعویٰ کیا تو پھر یہ موقف لیا کہ بیانہ واپس کرنے کو تیار ہو۔ اس صورت میں انہیں آخری وارننگ دے دیں کہ آپ کے خلاف قضا نے جو فیصلہ کیا اس کی تعمیل کریں، ورنہ آپ کے خلاف اخراج کی کارروائی ہوگی۔ لو جی مرزیہ جی ہے تمہاری قسمت۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، کوئی بندہ مجھے حلف دے دے تو میں معذرت کر لوں گا۔ اور مرزیہ تمہاری یہ اوقات ہے قادیانیت کو ماننے، مرزا قادیانی کو نبی ماننے کے بعد تمہاری یہ اوقات ہے کہ تمہارے ساتھ اگر جماعت پہلے زیادتی کرے، زیادتی بھی چھوٹی موٹی نہیں، اجتماعی زیادتی، یعنی سارے ناظر اور ناظم مل کے زیادتی کریں تمہارے ساتھ، کس سے رشوت لے لیں اور تمہیں فورس کریں کہ لازمی اپنا گھر بیچو، زیادتی ہے نا، یہ آپ کا گھر ہے، آپ مالک ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ بیچیں نہ بیچیں، آپ بیانہ لے کے بیانہ واپس کر سکتے ہیں ڈبل، پھر بھی آپ کا رائٹ ہے۔ جب تک آپ انتقال نہیں کرتے آپ سارے رائٹس آپ کے ہیں، سارے وے ہیں، اگر آپ جو قانونی معاملات ہوتے ہیں اس کے مطابق چلیں تو سارے وے آپ کے ہیں کہ پراپرٹی آپ کی ہی رہے گی، بیانہ ڈبل دینا پڑ جائے، جرمانہ دینا پڑ جائے، وہ الگ معاملہ۔ لیکن آپ کی اوقات یہ ہے کہ جماعت کا آپ کو فورس کرے گی کہ لازمی بیچو، اب اگر آپ نے نہیں بیچا تو اخراج کا چھتر پڑے گا آپ کے سر پہ، تو وہ جاؤ گے ٹیں ٹیں کرتے ہوئے۔ یہ تمہاری اوقات ہے اور یہ دیا ہے تمہیں اس جماعت نے اور مرزا قادیانی نے اور اس عقیدے نے، یہ تمہیں دیا ہے۔ اخراج کا چھتر الگ، چندوں کے چھتر الگ، اور اس کے بعد اخراج ہو جائے تو سوشل بائیکاٹ کے چھتر الگ۔ یہ ہے وہ نظام جس کا ڈنڈورا پیٹتے ہو کہ جماعت نے جو کہہ دیا تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہونے دو، وہ مانو، اگر نہیں مانو گے تو اخراج ہو جائے گا، تمہارا چھتر پڑے گا ایسے سر پہ، لگ پتہ جائے گا۔ یہ تمہاری اوقات ہے، یہ تمہاری اہمیت ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے سید عتیق شاہ، اس کے ساتھ بھی یہی کیا ہوا ہے۔ اب اخراج کا چھتر تو اس کو پڑ گیا، اب اس نے وہی چھتر الٹا کر کے پھر سے مسرور کے بتھی پہ مارنا شروع کر دیا۔ نہ بندہ ایسے کام کرے پہلے کے بعد میں ذلیل ہوتے بھی ہو، یہ اوقات ضیاء ہے۔ بھائی ایک بار لنک شیئر کر دیں، انکل جی شاید اوپر آ جائیں، بہت نیچے بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا لنک شیئر کر دیں ایک بار اور۔ ہاں میں یہ لنک شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نہیں جی انکل سمجھدار صاحب، یہ لنک میں نے شیئر کر دیا، مجھے آپ کو بتائیں کہ کون سی میں نے گالیاں دی ہیں۔ یہ آپ کا جماعت کا بندہ دے رہا ہے، ہم تو اس کی تحریر پڑھ کے سنا رہے ہیں، کہتے ہیں تو میں لنک دے دیتا ہوں کہاں اس نے لکھا ہوا ہے، وہاں جا خود پڑھ لو۔ وہ لیکن آپ کو پتہ ہے شان بھائی یہ بیچارے ذہنی مریض ہیں، سارے ملنگ، انہوں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا انہوں نے کرنا ہے، سارے ذہنی مریض اکٹھے ہوئے۔ مرزیت میں ٹوٹل تعداد ذہنی مریضوں کی ہے، جو دنیا میں ذہنی مریض پاگل قسم کا خبتی قسم کا بندہ ہے اس کو پکڑ کے یہ مرزیت میں لے جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ جو سمجھدار عقل مند لوگ ہیں جب ان کے سامنے حقیقت آتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، چھتر مارتے ہیں، مرزا قادیانی کو بھی جماعت کو بھی واپس اسلام میں آ جاتے ہیں۔ اور باقی اس جیسے جو ہیں ان کو ضیاء بھائی ان کا اپنا مجھے تو غیرت لگتا ہے نا، ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ مرزیت میں شامل ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے کہ تمہیں پاگل ہونا ضروری ہے۔ پاگل ہونا چاہیے۔ ہاں یہ اصل میں مرزا قادیانی بھول گیا ہے، یہ اس کو یہ جو بیعت کی شرائط ہے نا اس میں شرط نمبر 11 لکھنی چاہیے تھی کہ مرزیت میں شامل ہونے کے لیے بندے کا فل پاگل ہونا ضروری ہے ورنہ مرزیت کی ٹکٹ نہیں ملتی۔ لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ مجھے جو بندہ مان لے گا، جو بیعت پہ راضی ہو جائے گا، اس کے پاگل ہونے میں کون سا کچھ شک رہ جائے تو شرط ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
दसो यार, कैसा अल्लाह का प्यारा दीन छोड़ के, इस्लाम छोड़ के वो एक खबीस काने दजाल को इन्होंने नबी मान लिया। बस वो जब कहते हैं ना खुदा जब दीन लेता है तो छीन लेता जय है, ये भाई, लगे हुए हैं बस। जय भाई, एक गुजारिश करनी है, एक ऐलान करना है थोड़ा सा कि जी जी अंकल समझदार जी, आपसे आपकी रहनुमाई की हमें असद जरूरत है। हम गलती पर हैं, कहाँ पर गलत है, बराए करम आप अपना ओपिनियन ऊपर आकर के दें। हम आपके मुंतजिर हैं और इस बात की गारंटी है कि कोई भी आपसे बद इखलाकी बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि हम करते भी नहीं है, आप लोगों ने हमें बदनाम कर रखा है। लेकिन मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए करम आप ऊपर तशरीफ लाएं और आप अपना मौकफ हमारे सामने पेश करें, नहीं, क्योंकि मौका अगर भी पेश कर दे, मैं इनको लिंक दे दूंगा तहरीर का। ये सईद अतीक शाह जो इनका अपना जमात का बंदा है, उसमें ये सारी बातें उसने कही है, मैं लिंक दे दूंगा तो अंकल समझदार खुद पढ़ के सुना दें। ना एक एक लफ्ज वही निकले जो ज़िया रसूल ने बताया तो मुझे करना। अभी मैं लिंक दे देता हूँ, अपनी साइड से ओपन कर ले, वहाँ लिखा हुआ है ये सारा कुछ, और आप ये अंकल समझदार यहाँ पढ़ के सुना दें। तो ये तो कुछ भी नहीं आपको लग है। रहा है अंकल समझदार साहब, अगर आपको ये लग रहा है कि हम गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, बद इखलाकी कर रहे हैं, तो आप ये तो ऊपर चलो आकर के बात दीक्षा करें। की बात है ना। मैं अंकल समझदार साहब आपको आपके वो मिर्जा गुलाम कादनी जिसको आपने नबी माना उसकी तहरीर यहाँ पे दे देता हूँ, तुम पढ़ के नहीं सुना सकते लाइव, मेरी शर्त है, चैलेंज है मेरा। तुम लाइव माँ बहन को सामने बिठा के पढ़ के नहीं सुना सकते। अपनी बहन बेटी को लेके आओ, सामने बिठाओ कि मैं ये अपने मसीह मौद साहब की तहरीर पढ़ने लगा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं बिठा के पढ़ सकते, शर्तिया बात, आज तक नहीं मिर्जाई को पढ़ सकते। एक बार हमने इनको घेरा था मरजइयों को, मरबियों को, इन्होंने बकवास की थी जिया एक भाई, मरजई ने एक हदीस सेकंड, शरीफ जिया भाई, लेके, जिया हदीस भाई, शरीफ में भी ऐसी अंकल बातें हैं। समझदार साहब एक चीज बोल रहे हैं कि कुरान और हदीस पे इनको बात करनी है। जी इनका इनका कहना है कि ऊपर आके क्या करूं, कुरान और हदीस पे बात करनी है मुझे। जी, कुरान हदीस पे कर लेंगे, आ जाए। आ जाइए, आप कुरान और हदीस की ही बात कुरान करेंगे। हदीस पे बात कर लेंगे, कुरान हदीस पे बिल्कुल बात अंकल, कर लेंगे, आ अंकल जाओ। समझदार साहब, मजीद का लेना देना तो है कोई नहीं कुरान शरीफ से, लेकिन आ जाओ कुरान पे बात कर लेंगे। आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो। बिल्कुल आ जाइए, आप मोस्ट तो वेलकम है आपका। कादियानी जो है वो, उनको हमने एक पार्टी को घेरा था और उन्होंने बकवास की थी कि देखे हदीसों में भी ऐसी ऐसी बातें चीज़ें मिलती हैं। हमने कहा इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, हर चीज़ का मसला, हर चीज़ के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइड किया हुआ है। ये इंसान है, हम इंसानों के साथ मामला जो पेश आने हैं, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नहीं बताना था, तो हमें कैसे पता चलता कि इन चीज़ों को कैसे डील करना है। तो मैंने कहा अगर तुम्हें लगता है कि ये गंदी बातें हैं, लाए मैं अपनी माँ बहन को लेके आता हूँ, वो सामने बैठ के जो हदीस तुम जिस पर हाथ रखोगे उस हदीस शरीफ को पढ़ के मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी पढ़ के सुनाएगी, और तुम अपनी माँ बहन बेटी को लेके आओ जिस तहरीर को मैं कहूंगा मिर्जे कादनी की पढ़ के सुनाया जाए। हमने घेरा था इनको, इन्होंने मान ली थी बात कि आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए, हमें पता था नहीं आएंगे। सिर्फ वो जो प्रोग्राम था वो उसमें बस अपने नंबर टांग के चले गए थे, इन्होंने नहीं आना था, नहीं आए। और मैं कहता हूँ हो सकता है अगर इन्होंने कोशिश की हो अपनी किसी माँ बहन को लाने की तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमें ये गंद नहीं पड़ सकती। तुम तो अपने मिर्जा कादियानी की तहरीर भी नहीं पढ़ने के काबिल अपनी माँ बहन के, तो हमें कहते हो गाली देते। ले जी, ये एक्स मुस्लिम के पीछे छुपने की कोशिश ना करो, उनको हम खुद जवाब दे लेंगे। तुम्हें जो लगता है हदीस के बारे में कहते हैं, आ जाओ, तुम आ जाओ, ले आओ अपनी माँ बहन बेटी को, मैं मिर्जा गुलाम कादियानी की तहरीर देता हूँ, मिर्जा गुलाम कादियानी की, उसको पढ़ के सुनाए यहाँ पे आके। तुम जिस हदीस पे हाथ रखोगे मेरी माँ बहन बेटी पढ़ के सुनाएगी, तो हदीस तो हमारा वजू हो जाता है हदीस पढ़ने से, कहाँ भूले फिरते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक फरमान, एक एक लफ्ज हमारे लिए कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर है। हमारा वजू हो जाता है, हम पाक हो जाते हैं नबी का फरमान पढ़ के। लेके आओ जो तुम्हें लगता है, तुमने काना दजाल समझा हुआ। मिर्जा गुलाम कादियानी की तहरीर तुम्हारी मां, मैं चैलेंज कर रहा हूं, नहीं पढ़ सकती, और मैं चैलेंज कबूल कर रहा हूं, जो भी हदीस सही सही हदीस हो लेके आओ,
ना पढ़ के सुनाए, मेरी माँ को कहोगे मेरी माँ पढ़ के सुनाएगी, मेरी बहन को कहोगे बहन पढ़ के सुनाएगी, मेरी बेटी को कहोगे बेटी पढ़ के सुनाएगी। लेके आओ अपनी माँ बहन बेटी को। और जाहलो, हमारे यहाँ तो अहादीस के हाफिज मौजूद हैं, हाफजा मौजूद हैं, खवातीन हाफजा, अहादीस सारी अहादीस उन्होंने जुबानी हिफ्ज की हुई है। कौन से प्लेनेट से उठ के आ गए और मुंह उठा गए? मुझे हंसी आ रही है जिया भाई, मुझे बहुत ज्यादा हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है कि अंकल जी कह रहे हैं ये चैलेंज इसके नीचे अंकर वाले समझदार मैसेज में। समेत पूरी मरज़इयत को है। अगर वो समझते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जो जारसुल अमीनी तहरीर बताएगा पढ़ के सुना सकती है उनकी माँ बहन बेटी, तो ले आए। और ये एक्स मुस्लिम ऐसे कहते हैं, ये उल्लू के पट्टे खुद कहते हैं, नाम लेते हैं एक्स मुस्लिम का। और इनके खलीफे ने उसकी तहरीर मौजूद है मिर्जा महमूद की, इनका जो खलीफा जानी था दूसरा, वो कहता है किसी को गाली देने का एक ये भी तरीका होता है कि दूसरों का नाम लेकर गाली दी जाती है कि फलां तुम्हें ऐसे कह रहा है। ये ऐसे बदबख्त हैं, ये खुद बकवास करते हैं और कहते नहीं एक्स मुस्लिम ऐसे कहते हैं, ये मुल्हिद ऐसे कहते हैं। अंकल जी को मेरा एक चैलेंज है, अंकल जी उनके पीछे आपसे छुपने की जरूरत नहीं है। ये मेरा चैलेंज पहले भी था, नहीं कोई दुनिया का मुरब्बी सामने आया, आज फिर है। अगर तुम समझते हो मिर्जा गुलाम कादियानी की तहरीरें पकीज़ा पाक साफ हैं, पढ़ने के काबिल हैं, और जो तुम्हें लगता है कि नौजुबिल्ला हदीस शरीफ में कोई ऐसी बात है, मैं तो बता चुका हूँ कुरान अहादीस की हाफजाएं मौजूद हैं जिन्होंने एक एक हदीस ज़बानी याद कर रखी है। जाहलो, तुम कौन सी सियारे पे रहते हो जिनको इतना भी इल्म नहीं है, लेकिन मर्ज़ियत को ये वो कुएं के मेंढक हैं, मर्ज़ियत से बाहर निकले हो तो इनको पता चले कुछ। जो जिस हदीस शरीफ पे हाथ रखोगे पढ़ के सुनाऊंगा, मेरी माँ बहन बेटी पढ़ के सुनाएगी, आला ऐलान ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर में पढ़ के सुना देगी। अरे फरमान रसूल पढ़ के एक मुसलमान का वजू हो जाता है, जैसे हमारे नबी का फरमान हम पढ़ते हैं पाक हो जाते हैं। और उधर तुम्हारा काना दजाल है, दुनिया का कोई मर्ज़ई हिम्मत नहीं करता कि अपनी माँ बहन बेटी को लेकर, जिसके बारे में सारा दिन ढिढोरा पीटते हैं, ये मसीह मऊद है, ये नबी है हमारा, ये बड़ी अच्छी तलीम फैलाने के लिए आया था, ये इस्लाम तो दुनिया से उठ गया था, सभी तारे पे चला गया था, ये वापस लेके आया है, और उसकी दी हुई तलीम इनकी माँ बहन बेटी पढ़ के नहीं सुना सकती। उनको खुद शर्म आएगी, डूब के मर जाएंगी शर्म से कि ये हमारे नबी ने लिखी हुई है बात। इसलिए कोई नहीं सामने आता, ये बस कमेंट में ड्रामेबाजियां करने और बस ये ऐसे जो गई हैं यार, इनमें हिम्मत ही नहीं है यार सामने आके बात करने में। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये मर्ज़ई जो है, इनके पास दुनिया का कोई मर्ज़ई ऐसा नहीं है कि जिसके पास इतनी हिम्मत हो कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की शख्सियत पर बात करने की हामी ही भर ले। करनी नहीं है, ये तो पक्की बात है ना, दूर की बात है, लोहे पे लकीर है कि नहीं करेगा। हामी भरने की भी नहीं इनमें जरूरत, क्योंकि इनको पता है कि हामी भरेंगे बाद में, करेंगे नहीं तब भी बेइज्जती होनी है हमारी। हम ही नहीं भरेंगे, जिस दुनिया के मर्ज़ई को पकड़ो कहेंगे नहीं 125 साल से हम इसको जवाब दे चुके हैं, बस मर्ज़इयत के पास ये एक पढ़ा लिखा फार्मूला है, 125 साल से हम जवाब दे चुके हैं, ना जवाब ना कोई बात। मिर्जे का तो नाम ना लो, वो इनका जिया भाई एक मिनट, जिया भाई एक मिनट, उसने तो गले में जिया भाई तख्ती लटकाई है कि दौरान बहस मिर्जा साहब का भाला नहीं पेश किया जाए। इतने मेरी आवाज आ रही है जिया भाई? जी जी। ओ मुबीन काने, नीचे आके टिप टिप कुर कर रहा है तू वही भगोड़ा है ना जिसके चैनल पे आकर के मैंने चैलेंज किया था खुला। तू ज़कात देने की बात कर रहा है? अरे तू वो इंसान है जो अपने पिछवाड़े पे लोगों के इल लेकर के पैसे कमाने वाले इंसान, तू हमको ज़कात देने की बात कर रहा है? जितनी तेरी पूरे खानदान की पूरी माली होगी ना, हैसियत होगी, उससे ज्यादा की ज़कात हम निकालते हैं। तू हमें इमदाद फराहम करेगा? अरे इमदाद फराहम करने वाली जात अल्लाह की है। तू 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 ये तू बेचारे ना, कुत्ता कब से बड़ा हो गया? शान भाई जाहिल आपको इंसान। बताऊं, ये वो लोग हाँ हैं जो यहाँ तंदूरों पे काम करने वाले थे ना, तो ये यहाँ झूठ बोल के इन्होंने ले लिए यूरोप के असाइलम, ठीक है। अब ये बेचारे समझते हैं कि हम शायद ज़कात देने के काबिल हो गए हैं। इनके यहाँ तो ज़कात का तस्वुर ही नहीं है, ये तो चंदे देते हैं उस खलीफे को आके जो बाद में ज़िना कर कंडम लेके देता है।
तुम्हारी अपनी औकात है कि मुसलमानों को तुम जो है वो झुका दो? अपनी औकात देखो, अपने बूथे देखो, उसके मुताबिक मामला करो। ये ज़कात की बात जो ये कर जो रहा है, है, मैं आपको बताऊं ये बेचारे क्यों कह रहे हैं, इसकी गलती नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं? इनका जो मिर्जा गुलाम कादियानी था ना, उसने सारी जिंदगी जो है ज़कात का पैसा नहीं छोड़ा। ज़कात तो चले दूर छोड़े ना, बात की बात है, ज़कात चले हलाल तो है ना, उसके लिए ही हराम है ना, जिसको नहीं लगती। वैसे मतलब कि अपने आप में तो ज़कात हलाल है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने हराम का पैसा नहीं छोड़ा। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के पास दो बंदे आए, उन्होंने कहा जी कि हम कफन चोरी करते थे, कब्रों का कफन चोरी करके कपड़ा बेच देते थे। तो कहता है जी हमने वो पैसा हमारे पास जमा है, तो हम उस पैसे का क्या करें, हराम का पैसा। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा मुझे दे दो, मैं इस्लाम की शाद करूंगा इससे। ये त्रियाकुल कुलूब नाम की आईडी जो है, ये है तुम्हारा नबी, तो जिसने कफन चोरी का पैसा भी नहीं छोड़ा। आगे चलेंगे, और ये बात तुम्हारी किताब सीरतुल मादी में लिखी हुई है। अगली जिया बात भाई में मुझे थोड़ा सा बोलने दें, जिया भाई मुझे थोड़ा सा दें, मैं जरा इसको अगली होस्ट बात करने जो है लगा वो था। सीरतुल मादी में वो भी लिखी हुई है। एक बंदा आया, उसने कहा जी मेरी बहन कंचनी थी। कंचनी मतलब फाहिशा औरत, जानिया औरत, कंजरी, ये जो जिस्म फरोशी करती हैं। कहता जी मेरी बहन कंजरी थी, कंचनी थी, जानिया थी, वो ज़िनाकारी के उसने पैसे जमा किए हैं, कमाई की है ज़िना कर करके। तो कहता है वो फौत हो गई है, लेकिन पैसे उसके मेरे पास हैं, उन पैसों का क्या करना है? कहता है मुझे दे दे। और तुम्हारा नबी जिसको तुम कहते हो, वो उसने एक रंडी की ज़िनाकारी की कमाई नहीं छोड़ी, और तुम इधर आके हमें सुनाते हो ज़कातें। एक और बंदा आ गया जी, उसने कहा जी सूद का पैसा क्या करना है? कहता जी मुझे दे दे। मिर्जा कादियानी ने सूद नहीं छोड़ा, कफन चोरी का पैसा नहीं छोड़ा, ज़िना की कमाई नहीं छोड़ी, और आज ये आ गए हैं उठ के अरे मलंग। इनके पुराने बाबा ने, इसके पुराने बाबा ने जिया भाई वो इसकी किताब चढ़ाई खोली थी मुसलमानों ना, की ये होती अब्दुल है, मुबीन काफिरों की कानिए, नहीं होती। ये मुबीन यही है ना, तरियाकुल कुलूब वाला, जिसके पता नहीं भाई जिसके बारे में इसके इसके ही बाप दादा ने कह दिया था, इसके ही एक बंदे ने कह दिया था ना कि तेरे कई कई बाप हैं, ढेर सारे बाप, चले तू जी, है जेरी यहाँ पे अल्लाह। अब अफ्तारी का टाइम, सॉरी सहरी का टाइम होने वाला है। सीटियों वाले आ गए हैं, सीटियों में जा रहे हैं, तो अब हम इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ जल्द हाजिर होंगे। ज़ीशान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यार खान साहब थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने दोस्त हमारे सुन रहे थे सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और जाते हुए नारा लगा दीजिए, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।